Amén. 아멘. 자, 우리 어제 1장 보다 말았죠. Ayer nos quedamos en el camino del capítulo 1, ¿no? 예, 그러니까 오늘 1장도 봐야 되고 Hoy por eso tenemos que 2장도 봐야 되고. terminar el capítulo 1, el capítulo 2. 예, 자, 우리 이제 어제 데살로니가 전서하면서 이제 이 데살로니가 전서는 교회의 기초를 세우는 책이다 그랬어요. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de que cuando empezamos el libro de Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses era la base, el fundamento de la iglesia, 예, ¿no? 사도 바울이 이 신약의 7개 교회론을 얘기했는데 Y Pablo escribe 7 doctrinas de las iglesias en el Nuevo 그 Testamento. 7개 교회는 교회의 그 교회를 어떻게 세우냐는 그런 핵심들을 말하고 Y 있는데 habla sobre el puntos importantes de cómo levantar las iglesias, cómo se levantan las 그 iglesias. 7개 교회론의 모든 핵심은 모여질 때 이제 그게 영광스러운 교회가 Es 되는. cuando esos 7 puntos de la doctrina se unen en una iglesia, esa iglesia es la iglesia 그러니까 gloriosa. 이 7개 교회론은 그 한 가지 핵심만 있는 교회가 아니라 바로 그 교회의 그런 특징이 있다라는 거예요. Sino que la iglesia gloriosa tiene todos los 7 caracteres, pero es uno de los caracteres resalta más en una iglesia que el otro. 이 7개의 모든 교회론의 핵심들이 다 통합되어 있는 것이 바로 초대교회인 것이에요. Y la iglesia primitiva eran las iglesias que tenían todos estos ingredientes, las 7 iglesias. 특별히 이 데살로니가 교회는 바로 Especialmente la iglesia de Tesalonicenses 기초가 튼튼한 교회다. es una iglesia que tenía el fundamento bien fortalecido. 그래서 바울이 3주만 사역했는데도 불구하고 Por eso Pablo, aunque haya 믿음의 ministrado 소문이 전 아시아에 퍼졌다. 3 semanas, dice que el ejemplo y el modelo de ellos, su fama se expandió 자, a toda Asia. 그 7가지 요소들을 어제 쭉 말했는데 Y ayer 내가 hablamos de esos 7 elementos de 자, la 어제 이제 2절부터 5절까지 바로 구원의 확증을 가지고 있는 교회다. Y en el versículo, capítulo 1, versículo 12 al 5 hablamos que era una iglesia que tenía la seguridad de la salvación. 예, 구원 그냥 단순히 받았다와 구원의 확증과는 좀 차원 다른 얘기를 했어요. Y 그렇죠? dijimos que tener la salvación y tener la seguridad de la salvación es dos cosas diferentes. 자, 그래서 어제 구원론을 좀 Y 다뤘는데 ayer hablaba un poco de la soteriología con ustedes, doctrina de la 사실, salvación. 여러분들이 구원론을 어제 정상적으로 믿음으로 들으셨다면 Si ayer recibieron esa palabra en fe, 정말 correcta, 놀랄 일이에요, 그렇죠? entendieron lo tremendo que es la salvación. 그러니까 이 천주교가 이 진리 다 더럽혔는데 La iglesia católica ensució toda esta verdad del 그래서 Señor. 교회를 어떻게 이 구원론에 대해서 어떻게 타락을 Y 시켰느냐? cómo la iglesia católica hizo decaer la salvación de Dios. 마치 하나님이 우리를 천국과 구원을 이렇게 가르치면서 우리가 천국 가게 한 것을 무한 감사한 그것이 우리가 신앙생활의 목적이라고 생각한단 말이에요. Lo transformó la salvación en la vida cristiana, que la meta final nosotros es dar gracias al Señor y estar mendigando al Señor porque nos dio la salvación de no ir al infierno. 이 성경의 핵심은 천국하고 지옥 가는 것이 구원의 대세가 아니라 El punto de la Biblia, la corriente principal no es infierno o cielo, 이 하나님의 자녀의 영광의 문제란 말이에요. sino es la gloria de los hijos de Dios. 예, 그래서 우리가 하나님의 자녀가 될 때 얼마나 엄청난 일이 생겼는가 이것이 구원론이야. Y la doctrina de la salvación es cuando fuimos transformados como hijos de Dios. Cuán tremendo es la obra del Señor que hizo. 말씀의 관계성으로 생각한다면 새 언약이 우리한테 이루어진 것이고 Si entendemos con la perspectiva de la palabra, somos seres del nuevo pacto. 예, 성령이 우리 안에 거하신다는 측면에서 본다면 우리는 성전이 된 것이고 Y la perspectiva que el Espíritu Santo vivía morar entre nosotros significa que somos su templo. 물론 그것은 또 하나 말씀이 우리 안에 왔다는 거죠. Y eso también significa que la palabra está dentro de 예, nosotros. 그 보혈의 능력이 우리의 모든 죄의 파를 시키는 그 거룩한 피가 우리 안에 Que 뿌려졌다는 el 것이죠. poder, la sangre de Jesús está dentro de nosotros. 그래서 우리는 하나님의 아들의 칭호를 받게 되는 Por eso 것이고 tenemos el nombre de ser llamados hijos de Dios. 그 전에 우리는 하나님의 의 때문에 우리는 또 하나님의 이름인 거룩을 받게 됐죠. Y antes de eso, porque tenemos su sangre, su justicia, tenemos el mismo nombre que Él, que es 또한 santo, 우리는 santidad. 하나님의 나라의 후사인 Y 것이죠. nosotros somos herederos del reino 예, también. 오직 예수님만이 하나님 내 기업 받을 상속자인데 Jesús era el único heredero que iba a recibir la herencia del 히브리서 cielo. 2장 11절처럼 Como en 그분과 우리 Hebreo 동질이 12, 되었고 dice que somos las mismas 예, sustancias 우리를 형제라 부르기를 y 부끄러워한다는 no 거죠. se avergüenza de llamarnos sus 예, hermanos. 그분이 우리의 형님 되시고 Él es nuestro hermano mayor 우리는 동생이 y 되어서 somos sus hermanitos 우리는 하나님의 나라의 기업을 받는 후사가 y 됐다는 somos 거죠. los herederos, tenemos el derecho a la herencia del Señor, el reino. 그것은 어쩌면 당연한 조치일 수밖에 없어요. Y esto es algo obvio. 왜냐하면 우리는 하나님의 형상으로 지음받았기 때문에. ¿Por qué? Porque somos gentes creadas en la imagen de Dios. 자, 그러니까 여러분 알지만 성경에 우리를 하나님이 창조했다 이 말은 인간을 세상을 창조했다는 말은 많이 나지만 인간을 창조했다는 말은 극히 드뭅니다. Si ven en la Biblia repite mucho que Él creó la creación, pero no repite mucho que Él creó al hombre. 예, 그것도 보면 우리를 창조했다는 말을 쓰는 것은 이 피조의 세계를
함께 이야기하면서 할 때 우리를 창조했단 말을 Y 써요. solo la palabra, el verbo crear, lo usa que creó al hombre cuando él está se refiriendo en general a la creación 자, de este 그러니까 mundo. 인간은 참으로 신묘막측한 존재다 이 Los 말이죠. humanos somos gentes 예, maravillosos. 피조물이긴 한데 Somos parte de la creación, 예, 전적인 피조물은 아니야. pero no somos creación completa. 그러니까 이 세계의 동물들과 우리가 창조의 동창생이지만 Claro que somos compañeros de la creación con los animales y las plantas de este mundo, 그것들과는 분명히 구별된 존재다 이 말이죠. pero somos seres diferentes, apartados del resto de la creación. 자, 그렇기 때문에 하나님이 그런 어마어마한 존재, 종기를 우리에게 부여할 수밖에 없었다는 Y 거죠. no hubo otra razón más por eso que el darnos una honra mayor a nosotros, el 왜냐? Señor. 하나님의 형상으로 지어졌기 Porque 때문에. fuimos creados en su imagen, la 자, imagen de 하나님의 Dios. 형상은 창조될 수 있는 게 아니야. Y la imagen de Dios no es algo que se puede 그래서 crear. 형상이라는 그 히브리 말 첼렘이라는 말은 Por eso la palabra imagen, la palabra chelem en hebrea, 마치 간을 이식하듯이 tiene significado como si fuera que 예. cuando cortamos el hígado y implantamos a otra persona. 우리는 하나님의 생명으로 이식된 자라는 거죠. Y nosotros fuimos implantados con la vida del 그래서 Señor en nosotros. 가장 많이 우리에 대해서 쓰는 말은 창조했다라기보다는 낳았다 그런 말을 Y más 썼단 si 말이에요. ven la Biblia, a nosotros no se refieren a los hombres, no es que creó, sino lo tuvo. 예, 하나님 우리를 Los 낳으신 분이란 engendró. 말이에요. 우리 Él nos 아버지라는 tuvo, 거죠. Él es nuestro Padre. 예. 그러니까 야 보세요. 그러니까 우리를 그렇게 사랑한다는 게 마땅하신 거예요. Y es por eso es algo normal que Él nos ame de esta manera a 왜냐하면 하나님의 nosotros. 생명을 이식받은 자이기 때문에. Porque fuimos implantados, transfusionados la 물론 vida del Señor en 하나님의 nosotros. 형상에는 그 생명만이 아니라 우리가 가진 육체까지도 똑같이 이미지에 속하는 거예요. Y nosotros no solo la vida, sino nuestra imagen también incluye en la 예, imagen de Dios, 여러분들이 ¿no? 이제 하나님 나라 가면 Y con el día que ustedes entran al reino de Dios, 예, 보좌에 계신 하나님을 볼 텐데 van a ver al Dios que está sentado en el trono. 예, 그 보좌에 생긴 하나님은 어떻게 생기셨을까요? ¿Saben cuál va a ser la apariencia del Señor que está sentado en 예, el trono? 거기 코끼리가 앉아 있을까요? ¿Va a estar un elefante sentado en ese día? 예, 돼지가 앉아 있을까요? ¿Un chancho va a estar sentado 아니, ahí? 우리가 똑같은 형상을 가진 하나님이란 말이에요. No va a ser el Dios que un humano, la misma imagen nuestra va a estar 그러니까 sentado 보세요. en el trono. 예수님은 하나님의 아들이란 정체성을 가졌지만 Jesús tenía la identidad de hijo de Dios, 예, 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. pero vino con el cuerpo humano en esta tierra. 그리고 죽으시고 부활하셨는데 Murió y resucitó nuestro Señor. 정확히 말하면 그건 부활이라고 말하는 게 아니라 Exactamente, no es resurrección, 예, 몸의 그냥 회복이라고 볼 수 있어요. sino se puede hablar de la restauración de nuestro cuerpo 예, 우리 físico. 부활은 우리에게 쓰는 말이고 La resurrección, una palabra se usa hacia 인간의 몸을 nosotros, 가진 그 모습 그대로 회복이 되신 거야. sino que Él fue restaurado otra vez con la 그리고 imagen de 그 ese 몸 cuerpo 그대로 humano. 승천하셨고 Y con ese cuerpo humano Él 예. ascendió. 디모데전서 2장 5절을 보니까 En 1 Timoteo 2:5 si ven, 사람이신 그분이 보좌에서 우리 위해서 중보하신대. dice el hombre Jesús el que está intercediendo por nosotros en el trono. 예, 사람이라고 분명히 얘기하고 Ahí 있어. claramente dice hombre Jesús. 예, 또 스가랴 12장에 보니까 Y si ven Zacarías 12, 그분은 그 몸을 입고 그대로 강림하셔. dice que con ese mismo cuerpo humano Él vuelve ese día, en el último 예, día. 예수님 왜 인간의 몸을 계속 입고 계실까? ¿Y por qué el Señor Jesucristo está continuamente con este cuerpo humano? 두 가지예요. Dos cosas. 우리를 구원하신 인간의 몸을 가진 그 자체가 종기이기 때문에 그런 거고. Primeramente porque la imagen de ese hombre es un hombre, tiene una honra. 예, 바로 그 인간의 몸은 바로 하나님의 형상 그 자체이기 때문에. Y porque el hombre, la imagen del hombre es la imagen de Dios en sí. 예, 그러니까 보세요. 예, 하나님이 그냥 돼지 이런 소랑 똑같이 우리를 창조했다가 No es que, por ejemplo, no fue que Dios creó al hombre, al chancho y al elefante todos juntos 그리고 훅 하고 루아를 불어넣고 y puso el ruá 그래 내가 너 사랑하기로 했어. y dice, no, yo te creí para, no, crear, te creí para tener amor. You should learn Spanish, man. Tienes que aprender español, sí, parece que sí. 자, 그러니까 보세요. 그게 아니란 말이죠. No es eso, ¿no? 그렇게 하나님이 만들었고 그냥 사랑하기로 작정했으니까 사랑한 게 아니라 No es que Él que nos creó nomás así y después eligió para amarnos, 원래 인간인 건 하나님의 생명 일부분인 것이에요. sino que el humano del principio es parte de la vida del Señor. 그러니까 에베소 1장에서도 우리가 지난주에 다뤘지만 Por Efesios 1 vimos la semana pasada en Costa 우리를 Rica 하나님 뭐라고 말하냐면 que el Señor nos dice a nosotros, 너는 나의 영광의 찬송이란 말이에요. dice que tú eres la alabanza de mi gloria. 이거 헷갈려 잠깐만. 헷갈려. Esto nos 아니, confunde a nosotros, ¿no? 누가 누구의 영광의 찬송이야? Escuchen bien, ¿quién es la alabanza de la gloria? 예, 우리가 하나님의 영광의 Dice, 찬송이라는 no 거야. Él, sino que nosotros somos la alabanza de su 예, gloria. 하나님이 여러분을 영광의 찬송이라고 El 그래. Señor le dice a ustedes que son la gloria, la alabanza de su gloria.
어마어마한 거예요, 여러분들. Es algo tremendo esto. 왜 그러냐면 ¿Por qué? 우리는 그분의 생명의 Porque 일부이기 nosotros 때문에. somos parte de la vida 자, de Él. 그러니까 육체는 분명히 흙으로 만들어진 하나님의 창조의 산물이에요, 그렇죠? Claro, este físico cuerpo es de la creación, no, Él creó este 그러나 cuerpo 여러분 안에 físico. 영은 ¿Sí? 절대로 창조가 된 게 아니라 Pero el 말이에요. espíritu que está dentro de ustedes, eso no fue 그건 creado, 하나님의 생명의 일부분이야. sino es parte de la vida de 예, Dios. 말라기도 그런 말을 합니다. En Malaquía dice eso 예, también. 하나님이 얼마든지 많은 영혼을 찍어내듯이 만들 수 있지만 Dios puede crear, imprimir todas las vidas y almas que Él 그렇게 quiera, 안 하셨다는 거죠. pero Él no hizo 왜 eso. 인간의 영은 찍어내서 그렇게 만든 게 아니라 Porque los hombres, el espíritu de los hombres no es algo que como 하나님의 máquina 생명의 imprimimos, 일부분이 이식된 거다는 거죠. sino que es la implantación de una parte de la vida de Dios a 자, nosotros. 그러니까 이 세상에 존재하는 어떤 인간도 Por eso todo humano que existe en esta 예, tierra, 우연히 이 땅에 오는 인간 없다는 거죠. no hay nadie que vino por error 그러니까 o al azar en esta 그것 tierra. 자체로도 모든 인간은 존귀한 거예요. Con solo eso, todo humano son preciosos. 예, 더욱이 y honrados. 여러분들이 하나님의 자녀가 됐다는 Y 거예요. más allá que ustedes son hijos de Dios, 예, 이런 어마어마한 종기를 부여하신 것이 어쩌면 마땅하다는 거죠. y por eso se puede decir que es obvio y normal que Él nos haya entregado esa 예, gloria y honra a nosotros. 그래서 우리가 마땅합니다 하나님 이렇게 말하라는 게 아니라 Por eso no podemos decir, sí, Señor, claro, me debes 하나님의 esto. 입장에서 볼 땐 Sino que si ven la perspectiva de Dios, 자기의 생명을 그렇게 사랑하는 게 당연하다는 것이에요. es claramente que Él ame a su vida, parte de su vida, es normal. 이 하나님 그렇기 때문에 하나님이 그렇게 여러분을 사랑하는 Y es 것이에요. por eso que Dios le ama a ustedes así. 자기 아들을 희생하면서까지 여러분을 사랑할 수 있는 Que 것이에요. Él puede amarnos al punto 예. de sacrificar a 그리고 su Hijo. 하나님의 거룩의 이름을 그래서 주는 Y es por 거야. eso le da el nombre, su nombre santo a nosotros. 천사 누구에게도 거룩을 준 일이 없어. Nunca dio esa santidad a ningún ángel, 더군다나 a ninguna otra 여러분 creación. 천사장만 봐도 어마어마한 빛이 발산되는데 Más allá, si ustedes pueden ver al arcángel 그 con sus ojos, le van a 천사장마저도 cegar la luz que resplandece. 천사장마도 주님의 얼굴을 바라볼 수 없어요. Pero ese arcángel, él tampoco puede ver el rostro del 그런데 Señor. 하나님 우리에게 뭐라 말했어요? Pero ¿qué dice el Señor hacia 너는 nosotros? 예수의 얼굴 비춰는 하나님의 영광을 아는 빛을 봐라라고 Y 말했단 ustedes 말이야. vean la gloria del Señor Jesucristo. Eso tenemos que mirar, dice el Señor. 예, 여러분 도대체 그 빛이 어떤 빛인데 그걸 볼 수가 있어요? ¿Qué es esa luz que nosotros podemos ver? 그거는 우리가 본질적으로 그분과 동질이기 때문에 가능한 Y 거예요. eso es posible porque esencialmente nosotros somos la misma sustancia que el Señor. 예, 우리 그 빛을 보면서 이제 우리의 형상이 완성되는 거예요. Es que mirando esa luz se va perfeccionando nuestra imagen. 아멘이에요, 여러분들. 아멘. 뭐 이런 종기를 뭐 하루 종일 얘기할 수 있는데 내가 Podemos hablar todo, estar acá todo el día hablando de 네. nuestra dignidad y 예, honra. 그럼 이제 설교 못 해요. Pero si no, no voy a poder predicar entonces. 자, 가자 말이야. 그래서 그럼 mira, 자, seguimos. 어제 이 구원론에 대한 이야기를 했어요. Y 그래서 ayer hablamos de la doctrina de salvación con ustedes. ayer 그런 anoche. 어마어마한 사건이 여러분이 하나님의 자녀들 때 일어난 거예요. Y ese es el evento grande que ocurre cuando 그리고, ustedes fueron 그분의 llamados como hijos. 예정대로 우리를 거룩하고 흠없게 만들어 가시는 Y 거예요. de acuerdo a su predestinación, Él va llevándose a nosotros que seamos 왜 santos y 그게 sin manchas. 왜 그게 가능하냐? ¿Y por qué eso es posible? 바로 성령과 말씀과 보혈 내 안에 내재됐기 Porque 때문에. el espíritu, la sangre y el agua está dentro de 그래서 nosotros. 성경의 많은 구절들이 Y por eso mucho en las Biblias, 뭐 이제 거기 6절에도 나와요. en el versículo 6 también dice eso. 우리는 좋은 사람 되는 게 하나님의 목표가 아니란 El 말이야. propósito de Dios nosotros que no que seamos hombres 예, buenos, 주를 본받는 자 되라. sino son imitadores de nuestro Señor. 주님처럼 되라는 거야. Que seamos como el 예, Señor. 에베소 5장 1절은 바울은 하나님을 본받아라. Efesios 1 dice, 1:5 dice que seamos imitadores de 예, Dios. 하나님처럼 되는 게 그분의 목표야. El propósito de Él que nosotros seamos 어떻게 como Dios. 가능하냐? ¿Y cómo esto es posible? 예, 성령과 물과 말씀과 그 보혈이 내 안에서 움직이기 시작하면 그것이 Y 가능하다는 es 거예요. posible cuando el Espíritu, la palabra y la sangre se empieza a circular, moverse dentro de nuestra 이제 vida. 우리는 그러니까 이 정말 회개를 많이 해야 돼요. Y por eso tenemos que arrepentirnos mucho nosotros. 그럴 때 우리 안에 그 보혈의 능력이면서 내 안에 모든 죄성과 죄력이 이제 분리되는 거예요. Y cuando nos seguimos arrepintiendo, la sangre de Jesús empieza a romper, sacar todos los 예. pecados y la influencia y la energía del 그래서 pecado que está dentro de 요한에서 nosotros. 3장 9절의 말씀을 Por eso en 1 Juan dice, 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않을 el que 수가 있다. nace de Dios no peca más. 내 안에 완전히 하나님께 난 새 사람이 번성해 Que 버리면 el viejo, si el nuevo hombre crece completamente dentro de 이제 nosotros, 죄 짓는 것이 불가능해. ya pecar es algo imposible 그 para 말은 내가 nosotros. 노력해서 죄를 짓지 않는 사람이 되는 게 아니라 Esto no significa que nosotros procuramos hacer 이게 humanos que no 늘 pequemos, 성령 충만하지 않고 살 수 없기 때문에 sino que nosotros no podemos vivir sin la plenitud del Espíritu Santo. 성령 충만하면 죄를 짓지 않는 Es 것이. que si estamos llenos del Espíritu Santo no vamos a pecar 누구처럼? nosotros. ¿Como quién? 예수님이 인간의 몸고 이 땅에 오신 것처럼 Como Jesús vino en el cuerpo humano de esta tierra. 예수님은
30년 동안 계속 성령 충만을 이뤘단 말이죠. Jesús mantuvo la plenitud del Espíritu Santo en esta tierra por 그러니까 30 años. 죄를 지을 수 있는 시스템이 없는 Pues, 새 사람으로만 사셨다는 거죠. Él vivió, 우리식으로 말하면. si hablamos de nuestro término, Él vivió del nuevo hombre que no tiene el sistema para pecar. 아멘. Amén. 자, 그래서 어제 5절까지 얘기했는데, Y ya hablamos hasta el versículo 5. 자, 5절 그 어제 능력, 성령, 큰 확신 그 얘기 안 들었죠? Hablamos del poder, Espíritu Santo. 예. 자, 그러니까 이 Y 능력은 el amor. 복음의 능력이에요. Este poder es el poder de la palabra, 자, ¿no? 우리 어제 인간 논다르기 때문에 Ayer porque hablamos de la doctrina de la antropología 예, cristiana, 복음의 능력이 이제 뭔 줄 알아요, 그렇죠? entienden que es el poder del evangelio, 예, ¿no? 바로 하나님의 말씀이 내 안에 와 있는 새 언약의 상태란 Es el 말이죠. estado nuevo pacto que la palabra está dentro de nosotros. 예, 그래서 우리 에레미야 예언처럼 Porque como dice la profecía de 영 Jeremías, 안에 말씀이 왔고 en mi espíritu está su palabra 사관의 말씀이 y en 왔어요. mi mente está su 자, palabra. 이거는 우리의 성막 구조를 보면 당연한 거예요. Y si vemos la estructura del 예, tabernáculo, es 이 así. 성막은 예수 그리스도를 상징하고 있죠. 그렇죠? El tabernáculo representa a nuestro Señor 동시에 Jesucristo, ¿no? 인간의 인격 상태를 보여주는 예표란 Y 말이에요. al mismo tiempo es el símbolo que muestra cómo era al hombre, al humano. 자, 지성소 안에 법궤는 법궤가 있단 말이에요, 그렇죠? 말씀 있는 거예요. Si ven en el lugar santísimo está el arca donde está la 이 palabra de 지성소에는 Dios, ¿no? 말씀은 문제가 없어. Y esa palabra que está ahí no tiene problema. 그런데 성소 안에도 말씀이 있어. Pero dentro del lugar santo también está ¿Qué la 뭐예요? palabra. ¿Qué es eso? 그게 떡상이에요. Es la mesa del pan. 근데 이 떡상은 변질된단 Pero 말이에요. esta mesa del pan se puede corromper o ensuciarse, ¿no? 제사장의 직임은 이 떡상을 매일같이 갈아야 돼. Por eso el oficio de sacerdote es entrar y siempre estar 예. cambiando, renovando ese pan. 여러분의 안에 사고는 계속 보혈로 깨끗이 쓰면서 Por eso en la mente ustedes continuamente ir limpiando con la 계속 sangre de Jesús 진리를 체계화시킨단 말이에요. y van formando la estructura de la verdad en nosotros. 그러한 바로 성막의 구조처럼 Como esa estructura del tabernáculo, 하나님 우리에게 에레미야처럼 영과 사고의 말씀을 뒀구나 como 알 en 수 있단 말이죠. Jeremías podemos ver que el Señor puso su palabra en nuestro espíritu y en nuestra mente, en 이게 nuestro 아주 corazón. 분명하단 말이죠. Esto es 그렇죠? algo claro, ¿no? 그래서 이 하나님의 말씀은 하나님 그 자체이고 Por eso la palabra de Dios es Dios en sí, 하나님의 권세이고 es su poder 하나님의 인격이고 y es su persona. 그러니 이 말씀이 내 안에 들어오면 혁명되는 거단 Por eso 말이에요. cuando esa palabra entra dentro de mi vida, 예, transforma 그래서 nuestro ser. 사람이 말씀 받으면 변하는 거예요. Por eso la gente cuando recibe la palabra son 이게 바로 transformados. 인간을 바꾸는 복음의 능력이죠. Y es el poder del evangelio que cambia la vida a los otros. 그런 A 의미에서 nosotros. 바울은 내 복음이란 말을 썼다 Y en ese 그랬어요. sentido, ¿se acuerda? Dijimos que Pablo usa la palabra 자. mi evangelio. 오늘 이제 하나님 복음 다룰 것 같은데 어제 잠깐 얘기했어요 내가. Creo que vamos a llegar a hablar del evangelio de Dios. 자, 그래서 Versículo 9. 하나님의 복음, Pero el evangelio de Dios, 또 그리스도의 복음, el evangelio de Cristo, 그리고 내 복음. mi evangelio. 이게 바울이 쓰는 말들이에요. Estas son palabras que usa 자, Pablo. 그러니까 하나님의 복은 하나님이 우리에게 당신의 생명을 줘서 우리를 얼마나 어마어마한 종기로 회복시켰다는 것이 하나님의 복음이에요. El evangelio de Dios es la honra que Él nos da a nosotros para restaurarnos y renovarnos otra 그리고 vez. 그 복음의 내용이 그리스도의 복음이에요. Y el contenido del evangelio de Dios es el evangelio 그리고 de 나를 Cristo. 변화시킨 복음, 그게 내 복음이에요. Y el evangelio de Cristo que transformó mi 예, vida, 여러분은 ese es mi evangelio. 이 세 가지가 다 분명하게 확증되고 있어야 돼요. Estos tres evangelios ustedes están confirmando en la vida de ustedes todos los 예, días. 어떤 사람 하나님 복음이 없어. Algunos no tienen el evangelio de Dios. 그러면 이제 이상한 복음 듣는 거예요. Entonces escuchan otro evangelio 예, errado. 어떤 사람은 그리스도의 복음이 없어. Algunos no tienen el evangelio de Cristo. 예, 알맹이 없는 복음이야. Se transforma en un evangelio que no tiene contenido, 예, no tiene 이제 sustancia. 내 복음이 없는 사람이 있어. Y hay gente que no tiene mi evangelio. 내가 만난 말씀이 없어. No tienen esa palabra que me cambió a 내 mí. 하나님이 없는 건 똑같아. Es lo mismo decir que usted no 예, tiene mi Dios. 엄마, 아버지 하나님. Siempre hablan del Dios de 예, mi Padre. 그냥 교회는 다니니까 네. 교회의 하나님. Venimos a la iglesia, participamos, pero hablamos del Dios de la 내가 만난 하나님이 iglesia. 없어. Pero no tienen un Dios personal 나를 que se 변화시킨 encontraron. 하나님의 말씀이 없는 No 거죠. tienen esa palabra que mi Dios que transformó mi vida. 내 복음이 없는 거예요. Es una persona 그러니까 que no tiene mi evangelio. 이 세 가지는 분명히 여러분이 다 확증되고 있어야 돼. Estos tres puntos es algo que siempre tenemos que estar confirmando nosotros. 이제 뭔지는 내가 얘기할 거예요. Dice, continuamos a hablar más tarde. 하나님의 복음, El evangelio de Dios, 그리스도의 복음, el evangelio de Cristo, 내 복음. mi evangelio. 예, 이 데살로니가서 그 세 가지 다 얘기하고 있어요. Y el libro de Tesalonicenses habla de estos tres. 예, 3장 2절에 우리 그리스도의 복음 나오네요. El capítulo 3, versículo 2 habla del evangelio también, ¿no? 자, 가자 말이요. Bueno, seguimos, ¿no? El evangelio de Cristo. 자, 또 성령이라고는 이제 성령이 우리 안에 내주한 사건을 얘기하는 거죠. El Espíritu Santo, acá volviendo al versículo 자, 5, Espíritu 그러니까 Santo vino a morar entre nosotros, 말씀이 ¿no? 내 안에 왔고 Por eso,
La palabra está dentro de mí 성령이 내 안에. y el Espíritu Santo está dentro de mí. 에스겔, 예레미야 예언이요. Es la profecía de Ezequiel y Jeremías. 그두 가지를 우리는 새 언약이다 그 말이에요. Y esto dos le decimos el estado del nuevo pacto. 히브리서는 그래서 주님을 새 언약의 중보자다 이렇게 Por eso 얘기해요. Hebreo dice que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. 우리에게 그런 언약을 보증하신 분이다 이거죠. Él es el que garantiza este nuevo, nuestro pacto, este nuevo pacto. 그건 에레미야의 예언의 성취를 말하는 거죠. Y es la complementación, el cumplimiento de la profecía de Jeremías. 자, 큰 확신은 뭐를 얘기하는 거예요? 큰 확신. 거기 또 큰 Y ahí 확신. dice en plena certidumbre, ¿no? 예, 큰 확신은 바로 그러한 하나님의 놀라운 구원의 사건을 통해서 우리는 하나님 되는 분명한 믿음이 바울에게 있는 거예요. Que la plena certidumbre se refiere a la fe que Pablo tiene, que mediante esto nosotros podemos ser transformados a nivel de Dios. 예, 영원한 영광스러운 나라의 존귀한 자로 분명히 우리를 하나님께서 결론질 것을 확신하는 거예요. Está confirmando, tiene una certidumbre que el Señor que nos está transformando a ese estado glorioso del reino. 예, 그렇기 때문에 바울은 내가 이런 복음을 전했기 때문에 너 그거 믿음을 받으면 반드시 그렇게 선택받은 자로 섰다는 걸 믿는 Y 거예요. por eso Pablo tiene esa fe. Si vos recibiste mi evangelio como la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada de esa 예, 우리 manera. 여기 목회자는 이건 바울만이 아니라 우리도 똑같아요. No solo Pablo, sino todos los pastores que 내 estamos hoy 입을 aquí. 통해서 하나님 복음이 나갔다면, Que si el evangelio de Dios salió de mi 나를 boca, 통해서 기름 부심을 또 계시가 나갔다면, si mediante la unción salió la revelación de la palabra de Dios de 예, mi 내가 boca, 목회하는 양들은 반드시 이렇게 예정을 완성한 것을 확신하고 있어야 돼. usted tiene que estar confirmando, teniendo esa seguridad de que ellos van a ser transformados, mis ovejas sean transformadas en santos y sin 목회자가 manchas. 그 확신 없이 하나님 말씀을 전하면 안 되는 El 거야. pastor no puede estar predicando sin esa aseguranza. 그러니까 목회자 자신이 그 certeza. 말씀에 대한 분명한 실체를 이루고 있어야 된단 말이야. Primeramente nosotros los pastores tenemos que estar encarnando esta palabra, 예, experimentando 주님이 esta palabra en 마가복음 nuestra 8장 vida. 26절에 얘기하듯이 Como en Marcos dice el Señor 주와 Jesucristo, 복음을 위해서 죽을 수 있는 분명한 진리의 영광을 봐야 된다는 tiene que 거죠. ver la gloria del evangelio que dice que nosotros podemos morir por eso. 예, 목회자 그 자신이 그 영광을 못 보면서 복음 전하면 그것은 메뉴판 보여주는 것 똑같아요. Si el 메뉴판. pastor no ve esa gloria al mismo y predicar esto es como si fuera le están mostrando el menú a la iglesia 예, 지난주 했던 얘기예요. y sin darle comida, no solo el menú. 그리고 메뉴판 보고 맨날 스파게티 얘기하니까 Y porque solo le muestran el menú y hablan del espagueti 성도들이 메뉴판 보고 야 맛있겠다. y las ovejas dicen, ay, qué rico se ve ese espagueti. 근데 정작 입으로 들어오는 게 없어. Pero no hay nada que le entra a ellos. 그러니까 맨날 교회 다녀도 배고픈 거예요. Y por eso, aunque estén en la iglesia, están siempre con hambre 예, ellos. 그러니까 목사 잡아먹자. Y por eso vienen a cazar y comer a sus pastores. 한국에서 목사 잡아먹는 게 얼마나 많은 줄 ¿No 아세요? saben cuántas iglesias en Corea devoran a sus pastores? 예, 온두라스는 없는 걸 알아요. 나. Yo sé que en Honduras no existe eso, 한국에는 엄청 많아. pero en Corea hay 예, muchísimo. 그래서 한국에는 그래서 목사가 잡혀 먹은 게 얼마나. Pues no saben cuántas iglesias han devorado a sus pastores. 맨날 메뉴판만 보시. Porque siempre los pastores están mostrando solo el menú. 배고픈 거예요. Por eso tienen hambre las ovejas. 여러분 잘 안 웃네. No se ríen ustedes, están muy 여러분 serios. 별로 웃기는 얘기가 아닌가 보죠? Yo sé que esto no es gracioso para 예, ustedes. 웃기는 얘기는 아니죠. Pues no es gracioso, si es verdad. 슬픈 얘기죠. Es algo triste. 자, 계속 가요. Seguimos. 자, 이제 그럼 이제 6절 7절 보겠어요. Vamos a versículos 6 y 7 entonces. 자, 그래서 Capítulo 1, ¿no? 이러한 복음에서 그들이 택하심을 분명히 확증했기 때문에. Y por este evangelio ellos confirman su llamado. 자, 그러니까 이 택하심 얘기 어제 또 할 수는 없고요. Ayer hablamos del llamado, ¿no? ¿Se acuerdan, no? 그러니까 초대교회 De la 공동체 elección, ¿no? 교회 구성원의 그 조건은 분명해요. Por eso las condiciones de ser parte del miembro de la iglesia es clara. 100% 구원의 확증을 가진 사람들. 100% son la gente que 100% tiene la aseguranza de su salvación. 그러니까 그들이 하나님의 나라로 살 수 있는 모든 확증이 있다는 거죠. Que todos ellos tienen la confirmación de poder vivir con 자, las cosas del reino de 그 Dios. 말은 뭐냐면 ¿Qué quiere decir eso? 이 세상의 나라가 요구하는 대로 살지 않을 수 있는 성도가 됐다는 거예요. Que esa persona se transforma en un santo de Dios que ya no va a vivir de lo que le pide el mundo. 그것은 또 무슨 말인 거니? ¿Y eso qué significa? 그건 이 세상이 가지고 있는 어떤 것도 포기할 수 있는 준비가 됐다는 Que 거예요. están preparados a renunciar toda la cosa que le dé el mundo a ellos. 이제 곧 이제 9절 10절에서 내가 그런 얘기 할 거예요. Versículos 9 y 10 vamos a hablar de esto en detalle. 그러니까 그런 성도들은 야, 네 재산 다 드려라 그러면 재산 다 드리는 거 하나님 나라를 Por eso 위해서. si a ellos le decís, da toda tu herencia, todas tus posesiones para el reino, ellos van a dar van a ofrendar eso. 하나님을 만나고 나면 알지만 Porque nosotros sabemos cuando nos encontramos 하나님 con 만난 Dios, 사람은 내 건, 내 생각, 내 방법이 없어. la gente que se encontraban con Dios no tiene mi pensamiento, mis métodos y mis posesiones. 내 소유가 없는 거예요. No hay nada que sea mío. 이게 바로 제자야, 제자. Estos son los discípulos. 예, 주님이 부르자마자
El Señor cuando le llamó a sus discípulos, 제자들은 모든 걸 다 los 던져놓고 discípulos dejan todo, renuncian todo 그리고 주님을 쫓는 거란 y siguen 말이죠. al Señor Jesucristo. 바로 이게 하나님의 나라를 봤기 때문에 Y 그래요. es porque vieron el reino de Dios. 그러니까 하나님의 나라로 산다는 것은 Por eso vivir el reino de Dios 이 세상이 요구하는 이 세상이 가지고 있는 그것에 대해서 더 이상 묶여지지 않은 영혼의 상태를 얘기하는 es 거예요. el estado espiritual que ya no nos atamos, no nos atan las cosas de este mundo. 그러니까 언제든지 뭐든지 버릴 수 Por eso 있어. siempre cuando sea podemos tirar la cosa, renunciar a las 부모와 cosas, 자식까지도 버릴 수 있어. hasta poder dejar a mis padres y hijos. 예, 우리 목사님들은 특별히 그래야 돼요. Ustedes pastores, especialmente los pastores, tenemos que ser así. 주님보다 자식을 더 사랑한다거나, Si usted ama más 네. a sus hijos que a Dios, 주님보다 부인을 더 o si 사랑한다거나, ama más a su esposa que a Dios, 이건 심각해지는 거예요. esto es algo muy 그거는 serio. 신약에서만 말하는 게 아니야. Eso no solo habla del Nuevo Testamento. 신명기에 보니까 레인의 자격을 보니까 Si ven en números, 하나님 명령하시면 형제와 자매를 죽여야 된대. en Deuteronomio, si ven la condición de un levita, es que tiene que llegar a matar a sus padres y hijos 예, también. 그런 자는 나에게 그렇지 못하면 합당치 않다는 거야. Dice que no son así, no son dignos de mí, dice el Señor. 그건 하나님의 욕심을 얘기하는 거야. Y esto es una codicia, 그게 Señor. 아니에요. No. 우리 인생은 하나님만 사랑하고 Nuestra vida es cuando solo, es 그리고 solo amar a Dios 그분의 사랑으로 자식을 사랑하는 y 거고, con el amor de Dios amar a mis hijos. 그분의 사랑으로 바로 이웃을 사랑하는 Y 거죠. con su amor amar a nuestros 그러니까 vecinos. 하나님만 사랑하지 않을 때는 자기 사랑으로 뭔가를 하려고 한단 말이죠. Y si nosotros no amamos solo a Dios, nosotros queremos amar a la gente con mi amor. 인생의 비극이 거기 생긴 Y 거예요. ahí viene la tragedia de nuestra vida. 예, 내가 스스로 사랑하려고 하는, Que yo trato de amar 내 힘으로 사랑하려고. con mi fuerza. 그러니까 인생이 탈진이 오고 Por eso viene el cansancio en la vida 망가지는 거예요. y se descompone nuestra 이 vida. 세상의 모든 문제는 사랑의 문제예요. Todo el problema de este mundo es por el amor, 이 ¿no? 키보드 세상에서 제일 잘 치는 사람 누굴까요? ¿Quién es el mejor pianista que toca ese piano? 예, 테크닉이 좋은 사람. El que tiene una buena técnica. 아니에요. No. 이 키보드를 사랑하는 사람. El que ama este piano es la que mejor 그 사람이 toca. 세상에서 제일 키보드를 잘 쳐요. Esa persona va a ser el mejor pianista. 이게 인생의 문제, 사랑의 문제이기 때문에. Pues el problema de la vida, el problema del amor, 요한일서에서 말하듯이 como dice en 1 Juan, 우리가 먼저 사랑한 게 아니에요. no es que nosotros amamos 그분이 primero, 나를 먼저 사랑했어요. sino que Él 그러니까 nos amó primero a 사랑은 그분이 nosotros. 주셔야 되는 거예요. Por eso si Él nos ama, Él nos tiene que dar. 그러니까 그분의 사랑을 받으면 Y si recibimos su amor, 우린 그분만 사랑할 수 있다는 nosotros 거죠. podemos amar solo a Él. 그분이 전부예요. Y Él es todo para 이게 nosotros. 여러분의 영성의 목표예요. Ese es el propósito de la espiritualidad de ustedes. 그분만 사랑할 수 있는 Es 영혼. solo poder amarle a Él. 그래서 그분만이 전부인 영혼. Y que Él es el todo para nosotros. 그러면 이제 완성된 거예요. Y ahí 여러분의 영성 완성된 거예요. ustedes 자, están perfeccionando su vida. 자, 그러니 이 공동체 안에 이 성도들의 구원의 확증이 없는 사람은 이걸 못 해요. Por eso la gente que no tiene la seguridad de la salvación en nuestra comunidad 자, no pueden confirmar esto. 사도행전에서 그런 대표적인 사람이 바로 아나니아와 삽비라였어요. Y uno de los representantes de esa gente en la comunidad de la iglesia primitiva era Ananías y Zafira. 재산 반을 드리고도 죽어. Que aunque den la mitad de su herencia, ellos mueren. 여기 재산 반 드린 사람 손 들어보세요. Levanten la mano, ¿cuánto usted dio en la mitad de toda tu herencia? De tu posesión. 재산 반 드린 없잖아, No 그렇죠? hay nadie, ¿no? 근데 아나니아만 재산 반 드리고도 죽어. Pero ellos, aunque ofrendan la mitad de sus posesiones, mueren. 재산을 반을 드려도 Aunque den la mitad de todo lo que ellos tienen, 하나님의 나라로 사는 게 아니에요. no es que ellos están viviendo el reino de 구원의 Dios. 확증이 없어요. No tienen la confirmación de la salvación. 그러니까 자기 욕심으로 드린 거예요. Y por eso dan de acuerdo a su codicia. 그러니까 성령을 거스렸기 때문에 Por eso obstruyen al Espíritu Santo, 죽는 거예요. mueren ellos. 여러분들 하나님의 나라로 살아야 돼요. Usted tiene que vivir el reino de Dios. 우리는 이 땅에 뿌리가 있는 자가 아니에요. Nosotros no somos gente que tenemos nuestra raíz no está en esta tierra. 하늘의 시민권을 가지고 있는 사람. Somos ciudadanos del reino nosotros. 예. 여러분 미국 시민권 준다 그러면 막 난리 나겠죠? Ustedes si alguien le dice le va a regalar la ciudadanía de Estados Unidos se van a volver locos todos ustedes, 그렇죠. ¿no? 그렇죠. ¿No es así? 자, 미국 시민권 줄게요. 그럼 막 여기 지금 20회에 사람들 어마어마하게 많을 거예요. 그렇지? Seguramente si en esta conferencia todos los que participan tendrán la ciudadanía coreana, de americana, se va a llenar este auditorio, ¿no? 오늘 광고하세요. Den el anuncio hoy afuera, 동네에다 광고하세요. ahí en el barrio. 뭐라고 광고하냐면 ¿Qué anuncio hay que dar en el barrio? 시민권 준다. Que nos están dando la ciudadanía. 미국이란 말을 하지 Pues no 마세요. digan Estados Unidos, ¿no? 우린 거짓말할 수는 없잖아요. Pues nosotros no podemos mentir, ¿no? 예, 시민권 준다. Están regalando ciudadanías. 예, 오늘 이 집회 오면 시민권 준다. Si vienen a esta conferencia van a recibir la ciudadanía. 자, 오면 이게 사람들이 와서 Y, 야, y después si la gente viene acá al auditorio 미국 시민권 어디 있어? 그러면 y si le preguntan dónde es la ciudadanía americana, 하찮은 미국 시민권이 아니다. no es una ciudadanía barata como esa, 하늘 시민권이다. sino es la ciudadanía celestial la que van a recibir hoy. 그렇죠. 예, 그래요. 우리는 하늘 시민권을 가진 자들이에요. Sí, 그렇죠? nosotros somos seres que tenemos la ciudadanía celestial. 이게 굉장히 중요한 얘기예요. Es 그렇죠? algo muy importante, ¿no? 공동체는 100% 구원의 확증이 있는
그 무리들이 모인 곳이 바로 교회인 것이에요. La comunidad que tiene la confirmación de la salvación, 그래서- esa comunidad es la 그래서 iglesia. 교회를 헬라 말로 에클레시아라는 거예요. Por eso en griego la palabra iglesia es Yeah. eclesia. 예, 거룩한 무리들이 모였다. Es la unión de una 예, multitud santa. 하나님으로부터 거룩을 부여받은 자들이 모인 La 것이에요. gente que recibieron la santidad de Dios es lo que se está 그래서 juntando. 성경은 성도들을 성도란 말을 써요, 그렇죠? Por eso en la Biblia a los miembros de la iglesia usan la palabra santos, los santos de la iglesia, ¿no? 산토, 세인트, Los 그렇죠? santos 그리고 아니면 형제라든가. o hermanos y 예, hermanas. 그건 우리 서로가 우리 둘 관계가 형제 관계 아니라 No porque somos relacionalmente hermanos, 예수님과 형제 관계이기 sino 때문에 porque somos hermanos con Jesús. 예, 우리 둘이도 형제 관계. Nosotros dos somos hermanos, ¿no? 예, 그러니까 이 초대교회 성도들의 이름은 분명해요, 그렇죠? Por eso los nombres de la iglesia primitiva eran claros, ¿no? 여러분 모두가 다 하나님의 나라의 일원인 것을 믿으세요. Y usted tiene que creer que son parte del reino de Dios, ustedes, 더군다나 ¿no? 교회라는 것은 바로 하늘의 총의 일원인 거예요. Y más allá, la iglesia es parte del Congreso Celestial. 히브리서 12장 22절 말씀. Hebreo 12:22. 예, 참 교회는 하늘의 총의 일원인 거예요. Que la iglesia es parte del Congreso 그러니까 Celestial. 교회가 그 하늘의 총의 일원임을 확증하면 Si confirmamos que nuestra iglesia es parte del Congreso Celestial, 모든 예배 때 가운데는 하늘의 총의가 덮어씌우는 거예요. en todos nuestros cultos, como el Congreso, el Consejo Celestial cubre esa iglesia, está cubriendo 이거는 sobre la iglesia. 영적으로 보느냐 안 보느냐 문제가 아니라 Eso no es cuestión si es que vemos o no vemos 그냥 con los ojos espirituales. 참교회가 되면 하늘의 총의 일원이 돼 버리는 Pero 거예요. si somos la iglesia verdadera, somos 그래서 parte 내가 de ese consejo. 지난주에 에베소 강의 nosotros. 때도 얘기했지만 En Efesios yo dije esto la vez pasada. 교회는 간단하게 생각하면 안 된다. No hay que pensar ligeramente en la iglesia. 구약의 3000년 진리 흐름 속에서 생긴 것이 교회고 La iglesia, la iglesia se levanta con la corriente de los 3000 años del Antiguo Testamento. 예수 그리스도의 모든 희생을 통해서 Y por todo el sacrificio del Señor Jesucristo, 주님이 예정을 확정한 것이 교회고 es la iglesia que Jesús 그렇기 때문에 asegura la 하늘의 predestinación. 총의 영광이 덮어씌운 Y 것이 por eso 교회다. la iglesia es donde la gloria del Consejo Celestial cubre. 예, 교회는 tapa. 단순한 게 아니에요. La iglesia no es así de simple que como usted 어마어마한 piensa. 거예요. Es algo, un lugar 그렇기 때문에 tremendo. 교회는 하나님의 무한대의 책임을 갖고 있어요. Por eso el Señor tiene una responsabilidad ilimitada hacia su iglesia. 예, 교회는 능력의 한계 때문에 슬퍼하잖아요. La iglesia no se entristece por limitaciones de sabiduría. 교회는 지혜의 한계 때문에 슬퍼하잖아요. No se entristece por limitaciones de poder. 교회는 물질의 한계 때문에 La 슬퍼하잖아요. iglesia no se entristece por limitaciones financieras. 그래서 교회를 만물이 다스리는 권세가 있다고 Y es 말합니다. por eso se dice que la iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda 이거 la 여러분 creación. 믿으셔야 됩니다. Tenemos que creer esto, pastores. 그런 영광스러운 교회가 이 시대에 쓰고 있다는 사실이에요. Y que esa iglesia gloriosa se está levantando hoy en día. 예, 절대적이에요, 절대. Es absoluto, esto es absoluto. 아멘. Amén. 자, 그래서 그러한 놀라운 구원의 확신을 갖고 이제 교회는 어떻게 돼? 6절 7절에 얘기하고 Y el 있어요. versículo 6 y 7 habla de las iglesias que tiene esta salvación tremenda. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre? 너희는 많은 혼란 가운데 성령 기쁨으로 말씀을 받았다 그랬어요. 6절. Y vosotros viniste a ser imitadores de nuestro Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 자, tribulación, 우리가 환란이라고 말할 때는 con gozo del Espíritu. Cuando hablamos de la tribulación nosotros, 여러분은 이렇게 생각할 수 있어요. ustedes pueden pensar de esta manera. 아, 그 시대는 그렇게 환란이 있었어. En este tiempo que se escribió había tanta 아니요, tribulación. 성경 통틀어서 환란이란 말을 쓸 때는 Cuando hablamos en la Biblia la palabra tribulación en general 이거 똑같은 말이긴 한데 고난 이거 좀 틀린 말인데 es un poco diferente con dificultades. 그건 개인적인 차원이에요. Dificultades serían como problemas 그러니까 nivel personal, ¿no? 성도가 고난당한 거는 자기 죄나 자기의 어떤 한계 때문에 당할 수가 있어요. Un miembro de la iglesia un santo puede tener dificultad en su vida por un pecado personal, ¿no? 그러나 교회론적인 측면에서 환란이라고 말할 때 Pero cuando hablamos de la tribulación a nivel de 그것은 iglesia, 개인적인 차원이 아니라 no es algo nivel personal, 진리로 살면 환란을 당하는 거예요. sino que si vivimos de la verdad, viene la tribulación, la 모든 persecución. 시대를 걸쳐서 Si ven toda la historia, 진리로 사는 사람은 반드시 환란 당하게 되겠어요. todo lo que vivieron de la verdad fueron 이건 perseguidos. 더군다나 미가서 4장 7절에 보니까 Y Miqueas 4:7, 남은 자의 조건이야. y es la condición de ser 자, remanentes. ahí. 남은 자는 누구냐? ¿Quiénes son los remanentes? 절름발이에요. Los cojos. 지팡이를 짚지 않으면 아까 정국사님 Como, 걸을 수 없는 como el 사람. pastor, el que no tiene bastón no puede caminar. 이거 괜히 지팡이 뺏었네. De Barle te quité el bastón, dice el pastor. 지팡이 다시 갖다 드려. Tráiganle otra vez el bastón. aquí. 자, 그게 뭐야? 하나님을 의지하지 ¿Qué 않으면 quiere 살 수 decir? 없는 El 사람. bastón, no, esos son los remanentes que si no dependen de Dios no 두 pueden 번째, caminar. 쫓겨난 자. Segundo son los echados 자, afuera. 그건 영어로 fringe라는 말을 쓰고 있는데 Son afligidos, los que fueron echados. 쫓겨났다는 건 이 바빌론의 대세의 핵심부에 들어가지 못하고 ¿Qué quiere decir? Esos echados, afligidos significa la gente que Yeah. no pudieron entrar en el centro, el núcleo del Yeah. sistema 그래서- de Babilonia, 주변에서 놀다가 쫓겨난 자예요. y sino que no pudieron entrar y fueron 자, echados
alejado de ese 성경은 이걸 sistema. 다시 소자란 말을 Y 써. la Biblia eso lo dice después los humildes, los pobres. 소자라는 거는 지지공상으로 가난해서 어쩔 수 없이 그렇게 작은 놈으로 살아야 된다 이런 말이 아니에요. Los humildes no significa que tenemos que ser perdedores y 예를 들면 achicados en esta tierra, 다니엘도 소자야. sino que si ves, Daniel también era 예, una persona humilde y pobre. 바빌론에 사는데 총리인데 왜 소자냐? ¿Por qué esa persona que fue uno de los ministros más altos 예, de la gran 다니엘은 Babilonia es una persona humilde y 단 한 pobre? 번도 총리지만 바빌론의 권세를 사용한 적이 없어. Porque con él, aunque tenía toda la autoridad de Babilonia, él nunca usa esa autoridad en su vida. 하나님이 없이는 살 수 없는 사람이에요. Era una persona que no podía vivir sin 그래서 Dios. 바빌론의 핵심부에 살지 않아. Por eso él no vive en el centro del sistema de Babilonia, 예, 오히려 하늘의 칙령으로 갖고 산다. sino que él vive con el decreto celestial en los decretos de 이게 바로 Babilonia. 소자인 것이에요. Estos son los humildes. 예, 아멘. Amén. Los pobres y 여러분, humildes. 여러분 대단하잖아요, 그렇죠? Ustedes son tremendos pastores. 바빌론 총리인데 Miren, Daniel era el ministro de 바빌론의 권세를 사용하지 Babilonia. 않아. Él no usa la autoridad de 아니, Babilonia. 정확히 말하면 사용할 필요가 없어. Exactamente decir, más claramente, 왜? él no hacía 바빌론의- falta usar la autoridad de Babilonia. 바빌론의 권세보다 더 위대한 하나님의 권세를 사용하는데. Porque él usaba una autoridad mayor, que era la 여러분, autoridad de Dios. 이제 여러분의 영성이 안식에 들어가기 시작하면 Cuando la espiritualidad ustedes empiecen a entrar 예, al reposo 이- sabático, 이제 이런 현상들이 일어납니다. esto va a empezar a ocurrir en tu vida. 세상에 구해서 뭘 해결하기보다는 En vez de tratar de resolver tu problema buscando el método del mundo, 그냥 믿음으로 사는 게 훨씬 쉬워지는 sino hay 시간이에요. un tiempo que es más fácil de vivir en la fe, con la fe. 하나님이 구하고 하나님 주시는 게 더 쉬워. Es más fácil pedir al Señor y que Él resuelva las cosas. 요거가 될 정도 되면 이제 뭔가 완성의 시간이 온 거예요 지금. Y cuando llegamos a ese punto se puede decir que ustedes ya están llegando al término. 예, 어떤 억울함을 당하면 Si ustedes pasan una cosa 가서 injusta, 사람을 설득하고 no es ir a convencer a la gente 어떻게든 난 아니다라고 잠깐만 자기를 그 사람을 모든 걸 해명하고 y explain. defenderme y explicar a la gente de que no fui yo, no fue mi culpa. 예, 이제 믿음의 안식에 들어가서 그렇게 안 살아. Pero la gente que entra en el reposo de la fe ya no vive más así. 예, 사도 다니엘이 그랬어요, 그렇죠? Y eso fue lo que hizo Daniel, ¿no? 이제 사자굴에 들어가게 생겼는데 Él estaba a punto de entrar a la cueva de leones. 충분히 다니엘은 왕을 설득할 수도 있었고 Daniel tenía suficientes condiciones de poder persuadir al rey otra vez. 자기 정치 그룹을 만들 수 있고 O él podía usar su influencia política para cambiar las cosas. 근데, 불편해. Pero todo eso es incómodo para Daniel. 그게 힘들어. Es más difícil. 그냥 하나님 기도하는 것이. Sino que lo más fácil es orar a Dios. 예, 창문 활짝 열어놓고. Y, más allá, dejando las ventanas abiertas. 야, 이 새끼들아, 들어라. Che, imbéciles, escuchen bien. 내 기도한다잉. Yo voy a orar, así que vean, ven. Yo estoy orando, ¿no? 하나님께 기도하는. Y va orando el Señor así. 그러니까 사자굴에 들어가는 게 너무 자신 있는 거죠. Por eso él tenía esa confianza de entrar a la cueva de leones. 산다 죽는다를 알기 때문이 아니라 No porque él sabía que iba a morir o vivir, 하늘의 칙령이 움직였으니까 sino porque se movió el decreto celestial 모든 것은 하나님 뜻대로 될 que 것이다. todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. 그러니까 하룻밤 편안하게 5성급 호텔에서 자는 거죠. Por eso esa noche se va a dormir Yeah. en un hotel de 5 예, estrellas. 그건 5성급이 아니지 사실. No es 5 estrellas, perdón. 그거는 하늘급 No es 5 estrellas, sino Yeah. es 이 세상에 어떤 호텔도 Celestial. 사자를 필로로 삼고 잠을 자면서 쉬는 호텔은 없다 이 말이죠. no hay un hotel celestial, porque no hay un hotel mejor que en esta tierra, aunque sea el mejor hotel del mundo, no tienen como almohadas de leones, de pieles de leones, ¿no? 분명히 사자굴에 들어가서 그랬을 거예요. Seguramente cuando él entró a la cueva de leones habrá dicho así: 이제 사자들아, Che, leones, 너희들 하나님께 벌써 들었겠지. ya escucharon lo que el Señor dijo, ¿no? 나는 니들 먹을 만큼 맛있지 않단다. Yo no soy tan rico que le va a apetecer a ustedes. 오늘 하룻밤 자고 갈 테니까 조용히 Hoy, 있어라. quédense callados, yo voy a dormir en medio de ustedes y me voy mañana. 야 보세요. 이게 믿음의 안식이에요. Y este es el reposo de la fe. 예, 잠깐만 세상을 설득하고 Sí, no estar tratando de convencer al mundo 세상이 주는 것을 갖기 위해서 애쓰고 o esforzarnos a recibir lo que el mundo nos da. 이제 그런 삶이 힘들어. Esa vida ya es difícil. 예, 그냥 하나님께 그냥 기도 하나님 주시는 거 사는 거. Sí, es más fácil orar, pedir a Dios y vivir de lo que Dios te da. 이게 바로 남은 자예요. Esos son los remanentes. 예, 이제 그런 시간이 와요. Y ese tiempo se está acercando, está 이제 viniendo. 다시 만나가 내려올 것이고 Va a caer el maná otra vez, el 예, maná. 다시 홍해가 갈라질 것이고 Van a ver como el mar rojo se parte otra vez. 자연계 법칙이 이제 남은 자들의 기도를 통해서 바뀌는 시간이 온다. Y que la ley de la naturaleza va a ir cambiando con la proclamación de sus remanentes, con la oración de sus remanentes. 어느 날 갑자기 되니까 갑자기 그렇게 된 게 아니라 Y no es que un día para el otro va a ocurrir eso, 예, 이런 시즌에 이 믿음이 안식에 들어가는 사람들을 통해서 그런 영광을 보여주는 거다. sino en esta temporada que la gente vayan entrando en el reposo de la fe, mediante ellos Dios va a obrar en ese día. 아멘. Amén. 난 여기에 온두라스에 그런 많은 믿음의 안식자들이 일어나기를 축원합니다. Y yo
oro y bendigo que muchos de la gente que entra en ese reposo se levanten aquí en Honduras. 예. 우리 지금 미가서 4장 7절 얘기하고 있어요. Estábamos hablando, esto es Micaías 세 4:7. 번째 남은 자, El tercer punto de los remanentes 환난 받는 자. es los afligidos. 자, 그것은 뭐냐면 Los cojos 진리 때문에 echados y 환난 받는 거다. afligidos. Y son afligidos por la palabra, por la verdad del Señor. 진리가 아니면 이 대사에게 성도들 가운데는 그냥 편안하게 살 사람이 많다는 Por eso 거예요. en Tesalonicenses, si no era por la verdad, había mucha gente que iban a vivir una vida cómoda. 자, 근데 그런 환난이 문제가 되지 않은 이유는 Por la razón que esta tribulación no es problema para la iglesia de 그 Tesalonicenses, 환난의 고통보다 성령의 기쁨이 더 큰 es 거예요. porque el gozo del Espíritu Santo era mayor que las tribulaciones que venían. 그렇죠, 그렇죠. No es así. 여러분, 이 친구가 여기가 많이 아프다 봅시다. Si a este hermano le duele acá, 자, 아파. duele. 아파, 그렇지. duele. 근데 이 아픔보다 더 큰 아픔을 여기다 동시에 준다. Pero al mismo tiempo, si le doy un dolor mayor a este lado, 그럼 여기가 안 아파. este ya no duele más tanto, ¿no? 자, 이건 고통이지만, Esto es dolor. 자, 어떤 고통을 받았는데, Si vos recibiste un dolor, 예, 이 고통을 이길 수는 아주 어마어마한 기쁨이 이 영혼을 엄습한다면, pero si hay una alegría que sobrepasa este dolor que estoy recibiendo, 네, 이게 여러분 생물학적으로도 biológicamente, 이 육체가 정상적으로 가동하는 사람은 la gente que este cuerpo, ¿cómo era? Funciona normalmente, 몸 안에서 이 보통 고통을 이기는 그런 호르몬이 분비된다는 거야. dice que 사람 hay 몸에. una hormona que sale de tu cuerpo que puede sobrepasar dolores, 예, 실제로 que te hace ganar 생물학적으로 dolores. Eso es biológicamente. 인간 안에 이 고통을 잇는 호르몬이 여러 종류가 Que 있는데, hay muchas hormonas que salen del cuerpo humano. 예, 여러분들이 뭐 아는 뭐지? 막 기뻐하는 그 호르몬 모른가? 응? 있어요, 그런 거 있어요. 하여튼 Bueno, 그런 sí. 호르몬들. O sea, sí, el cuerpo tiene 근데- esa función de traer hormonas, de ganar el dolor. 예, 그 성령이 주는 이 기쁨이란 건 Pero el gozo que nos da el Espíritu Santo a 예, nosotros 그런 호르몬을 몇천 배로 갑자기 확장시키는 건 똑같아. es como si fuera esos hormonas de alegrías, multiplicarlo 10,000 veces de una vez. 예, 그래서 순교하는 거예요, 여러분들. Por eso la gente puede morir, ser mártires. 순교의 시간이 오면 Cuando viene el tiempo 두려운 de 게 ser 아니라 mártir, ya no hay más temor en ese momento de la 하늘의 muerte, 기쁨이 막 넘쳐나는 sino el gozo del cielo rebosa dentro de ti. 거예요. 예, 그러니까 우린 진리에서 죽을 수 Y 있는 es por 거예요. eso que podemos morir por la verdad 그러니까 nosotros. 중요한 건 환난이 중요한 게 아니라 Importante no es la tribulación, 성령의 기쁨으로 살지 못하기 때문인 거예요. sino que es porque no estamos pudiendo vivir del gozo 자, del Espíritu Santo, ese es el 성령의 problema. 두 번째 열매가 뭡니까? ¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu Santo? 갈라디아서 5장에 나왔죠? En Gálatas vemos eso, 22절인가? en 5:22 creo. o 자, 거기 2:22. 보면 성령의 열매는 사랑과 희락이야, 그렇죠? El fruto del Espíritu Santo es amor y alegría y gozo, ¿no? 그러니까 성령님이 우리 안에 내주기 때문에 Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. 우리가 성령으로 계속 살면 Si nosotros vivimos continuamente el Espíritu 이제 Santo, 성령의 열매를 맺어진다. vamos a tener los frutos del Espíritu 그 Santo. 열매 중에 하나는 희락이단 Y 말이죠. uno de esos frutos es el gozo. 우리가 이 희락으로 사는 거는 우리 삶의 본질이라는 거죠. Y vivir del gozo es 예. normal en nuestra vida, lo 이게 esencial en nuestra vida. 5장에 가면은 Si van en Tesalonicenses capítulo 5, cuando 항상 lleguemos 기뻐하라 ahí, 그랬단 dice, 말이죠. alégrese siempre. 그거는 바로 항상 기뻐하는 것은 Está siempre gozosos. 이 대사는 교회 성도들이 성령의 열매를 맺고 있다는 거죠. Y eso significa que ellos estaban siempre trayendo fruto del Espíritu Santo 예, en su vida, esta 예, iglesia. 어떻게 all circumstance ¿Cómo podemos estar siempre, always siempre gozosos? 어떻게 항상 기뻐할 수 있느냐? ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? 성령 충만으로 살면 그 비결을 안다 이 말이죠. Si vivimos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver ese 그러니까 secreto. 항상 기뻐야 되는데 기뻐하지 않으면 Si tenemos que estar siempre gozosos y no 야, estamos 염려하지 gozosos, 말란 말이 365번 나오는데 dice 성경에 que en la Biblia dice, no te preocupes, se repite como 365 veces en la Biblia. 염려가 들어오는 것은 그것은 자기 중심으로 사는 증거다 말이죠. Cuando hay preocupación es la evidencia de que vos estás viviendo 그러니까 de ti mismo, 우리는 centrado en 원수에게 ti 속으면 mismo. 안 돼. No tenemos que ser engañados al enemigo nosotros. 이건 내가 염려하는 게 당연하지. El enemigo te dice, no, es claro que es normal que te preocupes en esta situación. 돈이 없으니까 염려하는 거야. Es porque no tenés dinero, claro, tenés que estar preocupado. 자식이 속세니까 돈이 Es porque tus hijos son dolor de cabeza, tienen que estar preocupados. 아주 훌륭하게 속는 거다 말이죠. Es grandemente están siendo engañados. 바빌론이 주고 안 주고에 따라서 나의 인생의 기쁨과 슬픔을 선택하지 않아 하나님의 사람들은. La gente de Dios no eligen alegría y tristeza dependiendo de lo que la Babilonia me da o no me da. 이거 여러분이 이론처럼 들리면 큰일 이게. Si esto es una teoría solo para ustedes, es 하나님의 algo 사람들은 바빌론이 preocupante. 주기 때문에 기쁘고.
Porque los hombres de Dios no es que se alegran porque la Babilonia le da. 세상이 안 좋으면 슬퍼하고 Y si el mundo no nos da, estamos tristes, 낙심하고 nos desanimamos. 그렇지 않다 말이죠. No es así. 우리는 하늘로 공급돼서 사는 존재이기 때문에. Nosotros somos seres que vivimos abastecidos de las cosas celestiales. 여러분 이거 확 믿어줘야 돼요. Usted tiene que creer en esto, pastores 예, y hermanos. 물권이라는 것도 그래요. Y la autoridad financiera es 예, eso. 교회는 물권의 권세가 La 있는데 iglesia tiene la autoridad en las 그거는 finanzas. 돈을 많이 버는다기보다는 No es que ganamos mucho dinero. 예, 돈이 있어도 없어도 문제가 안 Que 생긴다는 거예요. significa que aunque tengamos o no tengamos, no es problema para la iglesia. 성도라는 건 Los santos de Dios, 영원치 않은 것에 대해서 las cosas que no son eternas, de las 인격을 cosas 부여하지 않아. no ponen valor, no le 자. no le transforman en persona. 잘 들으세요. Escúcheme bien esto. 돈이 인격입니까 아닙니까? ¿El dinero es persona o no? 돈이 영원합니까 안 합니까? ¿Es eterna o no? 돈은 안 그래요. No es así. 그러니까 돈에게 인격을 부여하지 않단 말이에요. Por eso no le ponemos carácter al dinero a 오직 una 우리는 persona. 인격에 대해서만 슬픔과 괴로움을 표현하는 거예요. Nosotros solo expresamos dolor o alegría, emociones a las personas. 하나님 인격이십니까 아닙니까? ¿Dios es persona o no es persona? 예, 인격입니다. Es persona. 그러니까 그분에 대해서 우리 슬퍼하고 그리고 탄식한단 Y 말이에요. es por Él que nosotros nos entristecemos o nos quejamos o gemimos. 예, 사람 인격입니까 아닙니까? Personas los hombres son personas o no? 인격입니다. Son personas. 그 때문에 구원받지 못하는 걸 아파하는 거예요. Y por eso tenemos dolor, Yeah. sentimos dolor por la gente que no tiene la 예, salvación. 하나님의 뜻대로 살지 못한 사람은 괴로운 거예요. Y la gente que no vive de la voluntad de Dios tienen dolor. 자, 나머지 인격입니까 아닙니까? Y aparte de esto, hay personas. 예, 물론 귀신도 인격이긴 하지만 Claro, el demonio también se puede decir 우린 que son 그걸 personas. 인격이라 말하잖아요. Pues no le 그죠? decimos persona a 자, eso, ¿no? 그러니까 귀신은 진멸하고 밟아버린 Los 존재예요. demonios son algo que tenemos que destruir y pisotear. 예, 그건 인격이 아니야. Eso no son 그건 personas. 귀신격이에요. Es demonios. 예, 아멘. Amén. 자, 근데 보세요. 그러니까 인격이라고 말하지 않지만 귀신도 인격인데 그걸 그 인격은 밟아버리고 죽이는 거고. Los demonios no somos personas, pero son como individuos, pero son seres que hacemos destruirlos y pisarlos. 돈은 인격이 아니란 말이죠. El dinero no es un 그러니까 ser, 그것 no es 때문에 una 괴로움과 persona. 슬픔을 표현하지 않아. 우린 Por eso no tenemos que nuestras emociones no se tienen que 근데 mover por ese dinero. 돈을 비인격을 사랑하면 Pero si nosotros empezamos a amar a algo inanimado, a un objeto, 그것이 인격이 된단 말이에요. eso se transforma en 그 persona. 비인격 안에 귀신이 들어가는 ¿Qué 거예요. quiere decir? Un demonio entra dentro 그래서 de 마태복음 ese 6장 objeto. 24절에 보니까 Pues en Mateo 6:24 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다 그랬어요. dice que no podemos servir a Dios y al dinero. 그때 그 재물이란 말이 맘몬이란 Y 말이에요. esa palabra es mamón, 그거는 돈을 관장하는 귀신이라는 거예요. el Dios del mamón, del dinero, ¿no? 그러니까 돈을 좋아하는 사람은 돈을 받는 게 아니라 귀신을 받는 Y 거예요. los que aman el dinero no es que reciben dinero, sino que reciben los 그러니까 demonios. 부자가 되면 귀신이 그렇게 많은 거야. 막. Es por eso que cuanto más ricos son, más demonios están en tu vida. 예, 다 맘몬이야. Todos son mamón. 그러니까 돈이 많으면 인생이 괴로운 거예요. Y por eso cuanto más dinero tenemos en nuestra vida se complica más. 귀신이 돈이 인격이 되기 때문에. Porque el dinero se transforma en una persona para nosotros. 예, 우리는 Se 인격이 personifica. 아닌 것에서 슬픔과 괴로움을 표현하지 않는다. Nosotros no tenemos que expresar dolor y ni tristeza Yeah. de las cosas, de los 자, objetos 핸드폰 inanimadas. 인격입니까 비인격입니까? ¿El celular es una persona o no? 비인격이에요. No es objeto, 근데 ¿no? Es 요새들 objeto, 보니까 perdón. 핸드폰을 너무 사랑해요. Pero los chicos de hoy vemos que aman 그냥 mucho los celulares. 항상 붙어 있어. Siempre están pegados a sus celulares. 너무너무 좋아해. Aman demasiado eso. 그래서 요새 사람들이 부르는 찬양이 있었으니 Por eso hay una canción que cantan la gente de hoy. 예, 핸드폰은 나의 목자신. El celular es mi pastor. 내게 부족함이 없어. Nada me faltará. 이러고 찬양한단 말이죠. Así cantan la gente hoy en día. 심각한 거죠. Es serio esto, ¿no? 그러니까 핸드폰이 귀신이 돼 버리는 거예요. Pues el celular se transforma en demonio. 예, 세상의 영이 되는 거예요. Se transforma en el espíritu del mundo. 그러니까 세상 영을 늘 달고 살아. Por eso la gente siempre vive con el espíritu del mundo, siempre están con ellos, 절대로 ¿no? En la mano. 비인격에 여러분들은 의미를 부여하면 안 돼. No tenemos que poner valor a las cosas que 예, no son personas. 여러분의 감정과 시간을 투여하면 안 돼. Tu emoción, no hay que investir el tiempo ni tu emoción en 그러면 eso. 그게 인격이 돼 버린단 말이에요. Entonces eso se transforma en una persona. 여러분, 우상도 마찬가지예요. Lo mismo con la idolatría, ¿no? 그 우상에다 그런 걸 부여하는 거예요. Ellos imparten en esos 예, objetos. 시간을 부여하고 Ponen el tiempo, 자기 정성을 ponen todo su 부여하고 sacrificio, 예, 소중함을 ponen su 부여하고 devoción. 그럼 그 우상에 귀신이 쑥 들어가요. Y en esa imagen, en esa piedra, entra el demonio. 예, 절대로 우리는 비인격에다 인격화시키면 안 Por 돼요. eso no tenemos que personificar las cosas, los Yeah. objetos.
예, 그러니까 las, 우리는 las cosas 오직 impersonales. 성령이 주는 기쁨으로 살아내고. Solo tenemos que vivir del gozo que nos da el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 이 진리 때문에 살아서 오는 모든 고난도, Y toda la tribulación y dificultades viene que cuando vivimos de esta verdad. 예, 고난 당할수록 그런 사람은 성령의 기쁨이 더 충만해. Y esa gente que cuanto más tribulación tiene, van a tener más gozo del 이거 Espíritu 뭐 Santo. 경험한 사람들 많을 줄 알고. Ahí yo sé que muchos de ustedes 그죠? experimentaron en la vida de 진리 때문에 ustedes. 고난을 당하면 기쁨이 더 충만한 Es 것이. que cuando somos perseguidos por la verdad, hay un gozo mayor en nosotros. 할렐루야. 아멘. 자, 이 데살로니가는 바로 그런 교회였어. Y la iglesia tesalonicense era esa iglesia. 자, 그래서 이 기쁨으로 뭘 하느냐? Y que con este gozo que hacen 자, ellos, 바로 말씀을 받는다는 것이. dice que ellos reciben la palabra. 자, 그러니까 보세요. 말씀을 받는데 슬퍼하거나 좌절 낙심하면 그거는 말씀을 받을 수 없는 조건이야. Si están en un estado de desánimo y de tristeza, es un estado que no puede recibir la palabra. 지금도 분명히 여러분이 말씀을 받으면 두 가지 정확히 말씀을 받는 두 가지 현상이 여러분한테 일어날 거야. Y si ustedes están recibiendo la palabra en este momento, habrá dos imágenes claras en ustedes. 첫 번째로 기쁨이 Primero, 충만해. van a estar llenos de gozo. 두 번째로 Segundo, 말씀을 받았기 때문에 es porque recibieron la 내 palabra. 안에 그 말씀을 거스르는 거 있다면 Si hay algo que obstruye esa palabra dentro de mí, un obstáculo, 고통스러울 거예요. van a sentir un 그것은 dolor que le 염려가 va a 아니라 molestar algo. No es 이 preocupación, 말씀이 운행되는데 제한될 때 나타나는 영적 현상이에요. sino es un estado espiritual que ocurre cuando la palabra Yeah. que entra, la que recibe, empieza a circular dentro de ustedes. 애통한단 말이야. Empiezan a tener 그것이 gemido, 바로 회개를 a 일으키는 거예요. llanto. Y eso es lo que levanta el 오늘 arrepentimiento en 여러분이 nosotros. 말씀을 정확히 받을 때 나타나는 현상 두 가지. Cuando ustedes reciban la palabra correctamente, hoy va a ser dos aspectos que va a 기쁨이 ocurrir. 충만해. Uno, van a estar llenos de gozo. 그러니까 저 보세요. 정확히 얘기하자면 Pero si hablamos más técnicamente, 일단 말씀은 기쁨으로 받는 것입니다. la palabra es algo que tenemos que recibir con gozo. 예, 성경에 보면 그것이 말씀이 달다 그런 말을 써요. Por eso la Biblia dice que la palabra 근데 es dulce. 그게 내 배에 들어오면 쓰다 그랬어요. Pero cuando entra en mi boca dice que es amarga. 왜 쓴 겁니까? ¿Por qué es amargo? 그 말씀이 내 안에 실체되는 과정이 그래요. Porque ese es el proceso Yeah. de que la palabra se va encarnando Yeah. en mi vida. 상처, Mis heridas, 육의 묶임, la asatura de la carne, 예, 거역하는 힘, esa fuerza de hostilidad y 예, de 어둠의 rechazo, 힘들, la fuerza de la oscuridad que está dentro 예, de mí. 이런 것들이 있기 때문에 말씀이 믿음으로 받아지면 이걸 처리하는 과정에 쓰다는 거예요. Y 쓰다는 porque esos elementos están en nosotros, cuando recibimos la palabra y empiezan a remover 자, esto, se 이- transforma en amarga en 자, nuestra 그러니까 이 boca. 말씀을 받는다는 건 믿음으로 취한다는 것이죠. Y 그렇죠? recibir la palabra de Dios es tomarlos en fe. 자, 요 바다라는 헬라 말을 보니까 이게 델코마이라는 말을 쓰고 Y 있는데, acá recibir usa la palabra griega 자, delkomai. 요거 그대로 마가 4장에 쓴 말이에요. Y es la misma palabra, el mismo verbo que usa el libro Marcos en capítulo 4. 마가복음 4장에 네 가지 맛이 나오는데, En Marcos 4 habla sobre el sembrador, las cuatro diferentes tierras. 돌짝밭, La tierra rocosa, 길짝밭, el camino, las 돌짝밭, piedras, 가시밭, las espinas 옥토. y la buena tierra. 자, 그러니까 이 네 가지 밭이 길짝밭은 아예 말씀을 받지 못한 사람이고, Por eso, estas cuatro el camino si asfaltado es un lugar que no Yeah. puede ni recibir la palabra. 이건 세상형이 강한 Y 사람이에요. esa es la gente que el espíritu del mundo es 그러니까 fuerte. 지금 심령이 이 세상으로 그냥 맨질맨질하게 문져지는 사람. Esas personas que están bien alejadas y bien creadas por el espíritu del mundo en su corazón. 세상이 좋은 거죠, 너무. Le encanta, esa gente está enamorada del mundo, ¿no? 세상에 충만한 거죠, 그렇죠? Están llenos del mundo. 이런 사람 말씀 못 듣습니다. Esa gente no puede escuchar la palabra. 그걸 길짝밭이다 그래요. Y eso le decimos el camino, 두 번째 corazón del camino, ¿no? 돌짝밭. Y el segundo, las piedras. 말씀을 받습니다. 씨앗을 받습니다. Reciben la semilla, ese 근데 corazón. 뿌리를 못 내려. Pero no puede tener raíz 환란 고난 때문에 쓰러진 사람들. por los pedregales, ¿no? Por las 자, tribulaciones de la vida, no pueden recibir, 이- no tener frutos, ¿no? 이 돌짝밭이 말씀을 받을 때는 일부러 마가가 다른 말을 써야 합니다. Y cuando estos pedregales reciben la palabra, Marco Y- usa otro verbo de recibir. 예, 람바노란 말을 써요. Usan la palabra lambano. 예, 그건 전인격적으로 받지 않는다는 거예요. Lambano significa que están recibiendo, pero no con todo 예, tu ser. 이 돌짝밭은 불신의 밭이에요. Porque el pedregal es el corazón Yeah. de la incredulidad. 그러니까 불신이 있는 사람 말씀을 전인격적으로 못 받아요. Y el que tiene incredulidad dentro de su vida no puede recibir la palabra 자, completamente. de 가라지 todo. 밭은 말씀을 받습니다. La tierra con espinos, de recibir, Yeah. reciben la palabra 뿌리도 내립니다. y dan raíz. 그리고 이제
줄기도 난다는데. y empieza a crecer. 근데 문제는 다른 씨앗도 함께 심어졌다는 Pero 거예요. el problema es que otras plantas, otras semillas fueron 예, plantadas 그래서 juntos. 알곡의 기운을 막아버려. Y por eso las espinas empiezan a cubrir 이건 바로 탐욕의 밭을 말하는 거예요. las plantas nuevas. Y ese 자, es el, 거기서도- el corazón de la codicia. 예, 람바노란 말 쓰고 있어. Ahí también, cuando reciben 자, la semilla, 그러니까 usan la palabra lambano. 전인격적으로 하나님 말씀을 사모하는 게 아니라 No es que anhelan con todo su ser la palabra de Dios, 탐욕으로 다른 것도 사모하기 때문에 sino con codicias ellos reciben otras cosas del 예, mundo también. 두 씨앗이 함께 존재하는 거죠. Dos semillas existen 자, juntos. 옥토만이 Solo la buena tierra 파라델코마이너스. usa la palabra, cuando reciben 예, la palabra recibir, usa la palabra 모든 말씀을 paradelkomai. 전격적으로 수용하는 거예요. Es la palabra que da la bienvenida con 예, todo su ser. 그러니까 씨앗이 들어가서 이제 열매 심어진다 이 말이죠. Por eso la semilla y entra y 예. empieza se planta. 작은 씨앗의 무게를 가지고 그 씨앗을 감싸는 밭이 바로 옥토란 말이죠. Y la buena tierra es una tierra tan buena que no puede aguantar el peso de la 예, semilla y lo 그래서 absorbe. 30에 60, 100배 열매를 맺는. Y por eso da el fruto de 30, 60, 100. 일단 옥토만 되면 Por eso si somos la buena tierra, 예, 나무가 거목으로 성장해. si solo somos la tierra, esa semilla 모든 crece como 새들이 un 기준다는 árbol 거야. grande que se llenan de pájaros. 예, 새들이 얼마나 많이 왔는지 그 나무의 그늘까지 있다. Dice tantos pájaros que vienen que hasta en la sombra 예, 성경에서 ponen. 오직 열매 맺는 밭은 옥토밖에 없다. Solo la única tierra que da que fruto es la buena tierra. 파라델코마이 Es el paradelkomai, 전 인격적으로 말씀한다. que pues reciben la palabra con todo tu 목숨 ser, 걸고 말씀합니다. que ponen la vida para recibir esa palabra. 받는 자는 받지 않는 자는 있는 것 같이 빼앗겨 버려. Dice a los que no reciben, hasta los que tienen se les arrebata, se les 말씀은 quita. 목숨 걸고 받는 Pues 거예요. la palabra tenemos que poner la vida para recibirla. 말씀을 거부하는 것은 상당히 위험스러운 영적 신호입니다. Rechazar la palabra es una señal muy crítica espiritualmente, ¿no? 말씀이 안 들리는 건 굉장히 위험천만한 사인이에요. Es una señal peligrosa de que ustedes no están pudiendo 왜냐면- recibir o escuchar la palabra. 신앙의 90% 이상은 말씀을 믿음으로 받는 데서 성취되는 거예요. Porque el 90% de la vida cristiana se forma en 예. en el tiempo de recibir la palabra, 어제도 내가 escuchar 잠깐 la palabra. Ayer lo dije esto. 하나님 14년 동안 나를 어떻게 훈련시켰느냐? Como el Señor me entrenó los primeros 13 años de mi vida como pastor. 예, 말씀을 먹고 Me hizo comer la 얘기하고, palabra, arrepentir, 순종하고 obedecer 엎드리는 y 거예요. postrarme. 예, 이 과정을 통해서 계속 하나님이 성장시켜 왔어요. Con este proceso el Señor me hizo crecer 그러니까 continuamente. 믿음으로 말씀을 먹는 것이 신앙생활의 전부야, 전부. Por eso se puede decir, el todo de la vida cristiana es comer la palabra. 내가 우리 교회에서도 마찬가지야. Lo mismo en mi iglesia. 누가 우리 성도의 부르심이 있느냐? ¿Quién tiene el llamado a mi iglesia? 여러 가지 조건이 있지만 Hay muchas condiciones, 첫 번째는 pero el primero 내가 선포하는 말씀을 믿음으로 먹는 거예요. es comer la palabra en fe, la palabra que yo declaro en fe. 그래야 그 성도가 부르심 있는 걸 내가 확인하는 Y 거예요. ahí yo puedo confirmar que esa persona es llamado a mi 예, iglesia. 그래야 나와의 관계, Porque por eso entonces después la relación 하나님과의 conmigo, 관계, con la relación con Dios, 공동체의 관계, con la relación de la comunidad, 이 모든 관계가 이루어지는 거예요. todas estas relaciones se forman en la iglesia. 예, 말씀을 믿음으로 먹으면 하나님의 나라 일원으로 살 수가 없어. Si no comen la palabra en fe, no pueden 예, ser parte de este reino. 하나님의 몸인 교회의 지체로 살 수가 없는 No 거예요. pueden vivir como miembros de la iglesia, el cuerpo de Dios. 여러분이 아는 것보다 말씀을 믿음으로 건 어마어마하게 중요한 일이에요. Ustedes saben que recibir, comer la palabra de Dios en fe es algo más importante de lo que ustedes se pueden 지금도 말씀이 imaginar. 안 들려지면 Si ahora ustedes no están pudiendo escuchar, 금식하세요. ayunen 그리고 하나님께 집중하세요. y concéntrense en el Señor. 왜냐하면 세상에 잠깐만 노출되기 때문에 그런 거예요. Y esto es porque no están pudiendo recibir en fe porque están muy expuestos al mundo nosotros. 말씀이 안 들려지면 Que no pueden escuchar la palabra, 깊이 기도하세요. oren 모든 profundamente. 삶을 전폐하고 Dejen toda la vida atrás que ustedes 계속 한동안 기도해야 y 돼요. continuamente un tiempo ir orando al Señor, buscando 우리 el 성도들을 rostro del 보면 Señor. Si ven los miembros de nuestra 예, iglesia, 장기 금식들을 꽤 많이 합니다. muchos entran en ayunos 예, 살다가 en su vida. 영이 문제가 생기는 걸 De 발견해요. repente, en la vida cotidiana de repente encuentra que algo no está correcto en su relación con Dios. 직장생활 때려치고 Entonces ellos renuncian a sus trabajos 40일 금식, y entran en ayuno de 40 días 20일 금식. o ayuno de 21 días 하나님께 solo 전적으로 con agua. 자기를 던지는 거예요. Ellos se entregan otra vez completamente al Señor. 그래야 하나님이 의도한 대로 말씀이 들려지기 Y 시작해요. así van a poder, sí ellos empiezan a escuchar la palabra de acuerdo a 하나님의 con la 말씀이 voluntad de Dios. 깊이 자기 영혼 안에 박히는 거예요. La palabra de Dios empieza a entrar profundamente en la vida de 하나님의 ellos. 말씀을 성경에서 보니까 몇 가지로 비유하는데 Y si bien la palabra de Dios se compara con unas cuantas cosas en la Biblia, 히브리서 4장에 보니까 Hebreos 4
하나님 말씀 검이다 그랬어. La palabra de Dios dice que es una 그러니까 하나님 espada. 말씀이 칼처럼 내 안에 들어오니까 Como esa espada, esa palabra 내 entra 안에 como espada, 모든 어둠을 능지처럼 시키는 거예요. empieza a descuartizar toda la oscuridad que está dentro 예, de 말씀은 nosotros. 또 보혈이래. Y la palabra dice que es 예, sangre. 그 말씀이 돌 때 보혈이 운행되는 거야. Y cuando esas palabras se mueve la sangre de 깨끗이 하는 Cristo. 거예요. Me limpia, me 특별히 purifica. 우리는 반복적인 죄를 지면 Especialmente cuando nosotros caemos en un 또는 pecado repetitivo. 구원받기 이전에 해결되지 않으면 Y si esto no resolvimos antes de resolver la 히브리서 salvación, 12장 15절에 말하듯이 Hebreo 12 dice 내 안에 쓴뿌리가 생겨. que empieza a crecer una raíz 그 amarga dentro 쓴뿌리는 de mí. 자신이 괴롭고 Y esa raíz amarga me hace doler a mí, 다른 사람을 더럽힌단 pero 말이야. también ensucia a la gente 그 que está alrededor 쓴뿌리는 tuyo. 바로 하나님의 말씀을 보혈의 능력으로 받을 때 이 Y esa raíz amarga, cuando recibimos la palabra de Dios como la sangre de Jesús, 쓴뿌리를 해결할 수 있단 말이죠. podemos resolver estas 자, 여러분 raíces 중에 어떤 amargas 사람은 que 지금 están en 음란의 nosotros. 쓴뿌리가 있어. Algunos de ustedes tienen la raíz amarga 어떤 de la 사람은 inmoralidad, 세상의 쓴뿌리, algunos del 어떤 espíritu del 불신의 mundo, 쓴뿌리, algunos de la 어떤 incredulidad, 만의 쓴뿌리. algunos la raíz de la brujería. 이런 쓴뿌리 때문에 여러분 그 죄를 반복적으로 짓는 거란 Y es 말이죠. por esa raíz ustedes están continuamente repitiendo el pecado una y otra vez. 죄를 이길 힘을 상실한단 No 말이에요. tienen no pierden las ganas de pelear contra 그게 este 바로 pecado. 쓴뿌리예요. Y esas 쓴뿌리. son las raíces amargas 그것은 nuestras. 하나님의 말씀을 믿음으로 먹을 때 Pero cuando comemos esto con con el 성령의 poder de Dios, 의지가 la palabra de Dios en fe y la voluntad del Espíritu Santo, 그 뿌리를 해결하겠다 생각하면 y nosotros tenemos la voluntad de queremos resolver esta raíz, 그 뿌리에 amarga, 보혈을 뿌려버리는 거예요. ponemos la sangre de Cristo en esa 그러면 그 raíz. 쓴뿌리는 즉각적으로 메말라 버려요. Entonces instantáneamente esa raíz se seca. 그래야 그것이 풀려져야 Y cuando se resuelve eso, 똑같은 죄를 반복하지 않는다. no repetimos el mismo pecado nosotros otra vez. 쓴뿌리가 있으면 인생이 괴로워요. Y si tenemos la raíz amarga en nuestra vida va a ser muy 다른 dolorosa. 사람을 더럽힌단 말이에요. Y ensuciamos a otra 그러니까 gente. 공동체 안에 쓴뿌리 가진 사람이 많으면 Por eso si en la comunidad hay mucha gente que tiene esa raíz amarga. 더러운 빨래를 빨래통에 집어넣으면 Si ustedes ponen la ropa sucia en agua sucia, 1차적으로 서로 빨래끼리 더러워지는 거예요. 그렇죠? entre las ropas sucias se ensucian entre ellos, ¿no? 그 반복적으로 해야 되니까 이제 해결되지만 Pero si repetís circular continuamente se van 예, resolviendo. 똑같아요. Lo mismo. 교회 안에 쓴뿌리 가진 사람이 많으면 Si en la iglesia hay mucha gente que tiene esa raíz amarga, 서로 더러워지는 거예요. se ensucian entre ellos 물론 주님이 continuamente. 계속 반복적으로 보이는 능력으로 임하시니까 Claro, como el Señor viene con el poder de la sangre 예, continuamente, 깨끗해지겠지만 se limpiarán, otras se 그러나 purificarán. 말씀을 받지 않으면 Pero si no reciben la palabra, 이렇게 안 된단 말이에요. esto no ocurre. No 반복적으로 funciona. 정리된 작업은 안 된단 No 말이에요. van a poder limpiarse, purificarse 이 continuamente. 말씀을 받는 게 이렇게 중요한 거예요. Por eso así es importante recibir la palabra de Dios. 신앙의 90% 이상은 전부 말씀을 받는 것으로 다 성장한다. 90% de nuestra vida cristiana se forma recibiendo la palabra de Dios. 아멘. Amén. 자, 계속 갑시다. Sigamos. 자, 그래서 주를 본받는 자가 되었다. Y por eso son imitadores de Cristo, 자, ¿no? 그러니까 분명히 Imitadores del Señor. 말씀을 파라델코메하면서 바울과 주를 본받는 똑같은 자가 되었다는 것이죠. Cuando ellos reciben la palabra, cuando hacen el paradelcoma y de la palabra, ellos ahora son imitadores de Pablo y del Señor 예, Jesús. 정확히 말하면 여기서 본받는다는 미메타이라는 헬라 말인데, La palabra imitadores aquí es la Yeah. palabra mimetai griega. 예, 모방되었다 그런 것이에요. Son imitadores, ¿no? 예, Repiten las cosas. 바울과 주님과 똑같은 자가 되었다는 것이죠. Que ellos son iguales a Pablo y a Jesús, 예, el Señor. 그러니까 먼저 리더인 바울을 닮은 것이고, Primeramente ellos se parecen a Pablo que es su líder. 바울도 주님을 닮았기 Y 때문에 como Pablo se parece a Jesús, 이 대성에도 주님을 닮은 esta 거예요. iglesia de Tesalonicenses se parece a 참, 이거 Jesús. 참 어마어마한 말이에요, 그렇죠? Esto es algo tremendo, ¿no? 말씀을 받기만 했는데 주를 닮아가. Con solo recibir la palabra dice que ellos son imitadores de Dios. 예, 지금도 말했지만 이 신앙생활의 거의 90%는 다 이 말씀을 받는 Como 거예요. le digo, 90% de nuestra vida cristiana es recibir la palabra. 이 하나님 말씀이 그렇게 위력적이라는 거예요. Y así de poderosa es la palabra de 이 Dios. 하나님 말씀이 여러분에게 준 하나님의 그 놀라운 사랑의 파격의 인격이라는 거예요. Y este es el amor impactante y la persona de Dios, esta palabra de Dios. 네, 자, 7절로 가자 말이요. Versículo 7. 자, 그러므로 너희가 마게도냐에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었다 De 그랬어요. tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Macaya que han creído. dice. 자, 여기 본이란 말은 휘포스라는 뜻이에요. Ejemplo significa la Yeah. palabra huipos. 예, en 붕어빵이라는 griega. 거예요, 붕어빵. Es como son iguales, 와프. 예. como el waffle maker, 예, ¿no? 와퍼 100만 개 와퍼시고 똑같은 모양이야. No importa cuántos waffles ustedes sacan, todos son la misma forma, ¿no? 예. Salen todos iguales. 그러니까 이 대사의 교회가 와퍼처럼
그들의 믿음이 다른 사람들에게 똑같은 영향을 줘서 또 그 사람도 똑같은 믿음의 모양으로 됐다는 거죠. Así como el wafer siempre imprime la misma cosa, la fe de ellos siguen imprimiendo o van impartiendo a otra persona para que impartan la misma fe continuamente. 예, 여러분 교회도 마찬가지입니다. La iglesia de ustedes tiene que ser la 잠깐만, misma. 앞선 리더들이 이렇게 주님을 닮아가면 Los líderes que están enfrente, si ellos se van transformando en la imagen de Dios, 뒤에서 따라오는 팔로들도 그렇게 똑같이 되는 거예요. los seguidores que están atrás van a ser de la misma manera. 자, 예를 들면 우리 교회 같은 데 보세요. Por ejemplo, en mi iglesia, 예, 일단 보통 우리 교회 오면은 20일 40일 금식 그냥 바로 시작해. cuando una nueva persona, un nuevo cristiano entra en la iglesia, ellos empiezan ayunando 21 días, 40 días solo con 왜냐면 agua. 앞선 선배들이 그렇게 사니까. Porque los que están enfrente de la fe, ellos viven de esa manera. 금식해야 되는구나. Ellos al entrar piensan que tenemos que ayunar, es algo normal. 40일 해야 되는구나. Tengo que ayunar 40 días. 예, 대부분의 성들이 다 헌신돼 있습니다. Y la mayoría de nuestras iglesias están todos devotas a la iglesia. 앞선 선배들이 그렇게 사니까. Porque los líderes que están en la iglesia viven así. 그러니까 앞선 이 리더들이 얼마큼 중요해요. Por eso, cuán importantes son esos líderes que están 물론 adelante. 리더 중에서 이제 목회자가 제일 중요하겠죠. Y claro, entre los líderes más importantes son los pastores. 잠깐만, 패스토링이라는 건 El pastoreado, yo siempre digo esto, 잠깐만 뒤에서 막 이렇게 미는 게 아니야. no es empujarle de atrás a las ovejas, 목자는 앞서간단 말이죠. sino los pastores siempre están enfrente caminando 흔적을 남기고. y dejan los pasos, las huellas, 그러면 양들은 y 쫓아오게 las 돼 있단 ovejas 말이에요. le siguen al pastor. 예, 예. 그래서 자, 그 이번에 에베소 때도 얘기하는 거지만 Es algo que dije esto en el libro de Efesios la semana 뒤에서 pasada. 잠깐만 이게 뒤에서 미는 목회는 무슨 목회냐? Y el pastoreado que hacen desde atrás, empujando Yeah. a la gente desde atrás. 여러분 이스라엘 가봤지만 Ustedes no sé si llegaron a ver a Israel. 이게 목자가 앞에 쭉 서가고 양들이 쫓아간단 말이죠. Los pastores están adelante caminando y las ovejas le siguen de 이게 atrás. 뒤에서 처지는 양들이 생겨. Pero hay ovejas que se quedan atrás. 이제 그것들을 이제 모으는 게 뭐라고? 세파트예요, 그죠? ¿Y quiénes son los que vienen a llevar? Esos son los perros. 예, 목자는 셰퍼드라고 그러죠, 그죠? Son Shepherd. sí, los pastores, no somos pastores. 예, 세파트는 세파트. Y los perros son los pastores alemanes, ¿no? Los que están ladrando atrás. 뒤에서 모는 사람들을 세파트 목회다 그러는 Y 거예요. por eso lo que hacen el misterio de atrás empujando, se les puede decir, hacen el misterio del pastoreado alemán. 우리 세파트가 아니에요, 그죠? Nosotros no somos pastores alemanes, ¿no? 우리는 셰퍼드예요, Somos 그죠? pastores. 오늘 세파트 목사님들 회개하세요. Hoy que llevan ese pastoreado de perro, pastores alemanes, hay que arrepentirse hoy. 있다면. Si hay, si es que hay aquí. 자, 가자마요. 자, 그래서 이들이 이렇게 마게도니아의 본이 되는 만큼 엄청난 성도가 됐어요, 그렇죠? Y por eso esta iglesia crece a un punto de imagen de Dios que son 자, un ejemplo para toda 어떻게 Asia. 이게 가능하냐? 이제 Macedonia. 8절부터 나오는 거예요. ¿Y cómo esto es posible? El versículo 자, 8 describe eso. 주의 말씀이 너희로부터 마게도니아 아가에게 들을 뿐만 아니라 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia, 이게 Acaya. 지금 이렇게 이 다세노가가 3주한 바울이 사겠는데도 이런 소문이 이 아가야 벌써 전 소아시아 전부 유럽과 소아시아에 퍼질 만큼 엄청났다는 거죠, 그렇죠? Que así tremendo era la iglesia tesalonicense, aunque Pablo haya ministrado solo 3 semanas, que toda su fama se haya esparcido a toda Asia. 그 비결이 뭐냐? 하나님을 향하는 너희의 믿음의 소문이 각도에 퍼졌다. Y el secreto fue, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de 자, todo de que vosotros tenemos necesidad de hablar 자, de 그 nada. 하나님을 향할 때 이 전치사 굉장히 중요한데. Acá dice fe en Dios, esta preposición en Dios es muy 그러니까 importante. 이 영적 메커니즘이 어떻게 되냐면 ¿Cuál es el mecanismo espiritual aquí? 하나님을 향하면 믿음이 그렇게 온전해지는 거예요. Que si estamos hacia Dios, en Dios, la fe se 자, fortalece de 어제 esta 그래서 manera. 내가 이거 잠깐 했는데 Ayer creo que hablé un poquito de esto. 이 향할 때 이 헬라 말은 프로스란 말이에요. Hacia Dios, en Dios, viene la palabra griega pros, la preposición pros. 삼위일체라는 말을 많이 들었을 텐데 Habrán escuchado mucho la palabra Trinidad ustedes. 그 말 자체가 문제 La 있다기보다는 palabra Trinidad en sí no tiene mucho problema. 천주가 그 말씀을 더럽혔어요. Pero la iglesia católica ensució 그리고 esa idea de la Trinidad, la 그리고 definición 초대교회는 Trinidad. 삼위일체란 말 쓰지도 Y 않았어요. ustedes saben, la iglesia primitiva ni usaban la palabra Trinidad en ese tiempo, 삼위일체 ¿no? 말은 그 후에 몇백 년 지난 후에 종교 회의에서 이제 뭐 드러나기 시작한 말이에요. Y esa palabra Trinidad aparece después de 300, 400 después de la iglesia primitiva, ¿no? 그러니까 삼위일체라는 말에서 우리가 알 수 있는 것은 거의 없어요. Y no hay nada nosotros que podamos entender de la palabra Trinidad 뭐 nosotros hoy en día, 이론적으로 ¿no? 얘기하자면 하나님은 한 분이시고 지금은 세 가다 이렇게 얘기할 수 있지만 Teóricamente nosotros decimos que Dios es uno, pero son 3 oficios diferentes.
예, 그 말을 들을 때 영어로 말하면 so what 이렇게 돼요. Y si eso escuchamos así en inglés sería so Eh, what? ¿Y qué? ¿Y qué tiene 예, que ver eso 예, conmigo? 하나님 한 분이고 지금이 셋인데 어떡하란 말이에요. 그래서 Sí, sí, que Dios es uno, pero son tres oficios. ¿Qué me quiere decir con eso? Decimos nosotros, ¿no? 성경적으로 초대교회 성도들은 그런 식으로 삼위의 하나님을 이해하지 않는단 Pero la 말이에요. iglesia primitiva no entendía no era que ellos entendían la Trinidad de esta manera. 예, 정확히 말하면 이해한다고 하면 경험하는 거예요. Claramente, más técnicamente, no es que ellos entendían, Yeah. sino experimentaban la 삼위 Trinidad. 하나님을 계속 만나고 있는 거예요. Es que ellos estaban encontrándose con la Trinidad continuamente. 그러니까 성부 하나님을 만나고 있고, Se están encontrando con el Padre, 예, 성자 하나님을 만나고 están teniendo 있고, una relación con el Hijo, 성령 하나님을 계속 y están 만나고 있다. teniendo una relación con el Espíritu Santo. 예, 그래서 초대교회는 이 삼위의 하나님에게 독특한 전치사를 부여한 거예요. Y por eso la iglesia primitiva, cuando hablaban de la Trinidad, ellos ponían una preposición diferente a cada uno de 자, los tres. 물론 우리들은 especial, ¿no? 성자 하나님을 만나고 있어도 성부 하나님께 기도한다 그러면 뭐 하나님이 들으시겠죠. Si nosotros vamos a un estado que nos estamos encontrando con el Dios Padre, y si empezamos orando a Jesús, ellos entienden esto, ¿no? 그런데 여러 가지 이유가 있지만 Pero hay muchas razones. 성부 하나님과 만날 때는 성부 하나님을 만나고 있는 걸 알아야 돼요. Pero cuando nosotros nos estamos encontrando con Dios el Padre, tenemos que saber en ese momento que estamos encontrando con el Padre. 아기가 엄마한테 젖달라고 그러고 아버지한테 우유 달라고 그럴 수는 있지만 Claro, el bebé hoy en día puede pedir la leche, la mama a la mamá y la leche al papá. 예, 근데 아기가 아버지한테 젖줘 그러면 좀 아버지가 황당해지잖아요, 그렇죠? Pero cuando, claro, si el bebé le dice al papá, dame la mamá, es un poco diferente. 실제로 내가 우리 애들 우리 큰 놈 어렸을 때 Y me acuerdo a mi primer hijo, mi hijo mayor, cuando era bebé, 예, 엄마가 없어. mamá no estaba 근데 ese día. 이 우유를 줘도 안 먹는 거야. Y 근데 aunque le 젖만 찾아, 엄마 no, 젖만. le daba la leche, el biberón no quería tomar, solo buscaba la mamá. 그래서 내가 이 젖을 물렸잖아요. Y entonces por eso le di el mío. 그때부터 내 젖이 이렇게 커졌어요. Y de ese día se engrandeció así mi pecho, dice. 진짜예요. Es verdad. 예, 내 젖이라도 물려줘 어떡하겠어. Pues si no quería, quería solo el pecho de la madre, tuve que darle el mío. 이게 사실 우리 성부 하나님과 성령 하나님과 이 성자 하나님의 관계예요. Pero esto es relacionar con el Padre, el Hijo y el 그러니까 Espíritu. 물론 하나님은 인간이 아니기 때문에 Claro, Dios no es un hombre humano como 우리처럼 nosotros. 당황은 안 하시겠지만 Claro que Él no se va a frustrar o le vamos a agarrar en offside. 마치 아버지에게 잠깐만 젖달라는 거랑 비슷하다. Pero es lo mismo que es como ese ejemplo que dije, es el bebé continuamente pidiendo la mamá al padre y no la mamá. 아주 오랜 시간을 걸쳐서 이 삼위에 대해서 얘기할 수 있는데 Y podemos hablar mucho sobre esta relación de la Trinidad. 특별히 우리 지난번에 코스타리카에서는 요한일서 강의를 잘 들으셔야 돼요. Si tienen la oportunidad, escuchen la enseñanza que es en Primera de Juan en Costa Rica el año pasado. 요한일서는 어떻게 교제할까를 가르쳐 주는 El 책이에요. Primera de Juan es un libro que nos enseña de cómo tener relación con Él. 예, 삼위 하나님과 어떻게 교제할 Cómo 것인가. tener relación con la Trinidad. 자, 그러니까 신앙이 잠깐만 성숙하면 Cuando nuestra fe va madurando y 아기가 creciendo, 자라서 어른이 된다는 건 que un niño crezca y sea un adulto, 엄마와 아버지의 사랑을 구별하여 알아가는 거 아니에요, 그렇죠? que se puede decir es que el niño, la persona va creciendo y va discerniendo y conociendo el amor del padre y de la madre. 예, 우리 아버지는 우리 위해서 이렇게 열심히 돈 버셨어. Mira, mi papá, el amor de mi papá fue que se fue a 우리 trabajar y 엄마는 trajo el 참으로 dinero, la 열심히 provió 우리 위해서 todo. 희생하시면서 일하셨어. Y mamá sacrificó todo y nos sirvió en la casa. 예, 아이가 이렇게 성숙하면 안단 Y 말이죠. cuando el niño crece y madura, 똑같아요. sabe el amor de los padres, ¿no? 신앙이 잠깐만 성숙하면 Pero cuando nuestra fe va creciendo también así 성부 madurando, 하나님과의 관계, la relación que tenemos con el Padre, 성자 하나님과의 관계, la relación que tenemos con el Hijo, 성령 하나님의 관계를 la relación que tenemos con el Espíritu Santo, 구분한다는 거죠. empezamos a diferenciar claramente nuestra relación con 그러니까 ellos. 우리 하나님께는 사랑을 구한단 말이죠. Nosotros a Dios le buscamos el amor. 예, 우리 주님께는 은혜를 구해요. Al Señor Jesucristo pedimos su gracia. 성령께 도우심을 Y al 구해요. Espíritu Santo pedimos 그러나 ayuda. 정확히 성령께 간구하진 않아요. Pero no oramos directamente al Espíritu Santo. 예, 왜냐하면 성령님 내 안에서 나를 도우시는 분이기 Porque el 때문에. Espíritu Santo está dentro de mí, siempre me 예, está ayudando. 성자 하나님께 은혜를 구하면 Si nosotros buscamos la gracia al Padre, 성령 하나님이 나와 함께 도우시는 el 거죠. Espíritu Santo se mueve a ayudarnos 엄밀히 a 따라서 nosotros. 나를 도우셔서 아버지께 구하고 Otra forma de decir es Él que me ayuda a 나를 buscar al 도우셔서 Padre 주님께 구하는 y me 거예요. ayuda a mí a buscar al Señor. 이게 삼위 하나님의 관계성이 분명하면 이런
이런 기도가 아주 명확해져요. Y si tenemos esta relación con el Señor correcta y madura, empezamos a ver la diferencia en nuestra relación con Él. 삼위의 하나님과 역동적으로 만나는 거예요. De otra forma, nos estamos encontrando, tenemos una relación dinámica con el Señor, 삼위일체란 con, 말을 con la 초대교회는 쓰지 Trinidad. 않았단 말이죠. Por eso en la iglesia primitiva no usó la palabra Trinidad. 이거 다 우리 박사기 논문 나오는 거예요. 다. Estos son todos tesis que escribieron doctores de nuestra 자, iglesia. 그러니까 초대교회는 하나님께 프로스라는 전치사를 부여했단 말이에요. Por eso en la iglesia primitiva ponían la preposición pros hacia Dios 그러니까 siempre. 예수님께 프로스 이런 말 없어요. 성경에. Ellos no usan pros Jesús, ellos no usan esta palabra. 예수님께는 쉰이라는 전치사를 부여해요. Ellos usan la preposición shin cuando hablan de Jesús. 하나님께 쉰 이런 말 안 쓴단 Ellos no 말이에요. usan la preposición shin hacia Dios. 메타란 말은 그것은 나와 또 이 삼위의 관계에서 내 중심에서 쓰는 말이에요. Y la palabra, la preposición meta es una palabra que se usa, una preposición que se daba centrado en mí con la relación del Espíritu Santo. 한없이 아이. 내가 이렇게 하나님께 구할 수 있는 존귀한 자이지만 Yo soy una persona honrada que siempre puedo estar pidiendo a Dios. 나는 그분들이 은혜 주면 살 수 없는 관계 이게 메타예요. Meta significa que si ellos no me dan su gracia, yo no puedo vivir. 자, 그거면 요한에서는 들으면 되고. Es algo que ustedes pueden 자, escuchar 그래서 en el libro 여기 de Primera de Juan. 하나님을 향하는 건 당연히 뭐겠어요? 여기는 Por eso acá cuando dice en Dios, ¿qué preposición es esta? 프로스예요. Es 그렇죠? la preposición pros. 이건 절대적이에요. Es absoluto. 성경 어디에서 하나님께 붙이는 전치사가 프로스에 다른 게 붙은 게 Si 없단 ven en 말이에요. el Nuevo Testamento, todas las preposiciones que se usa a Dios es pros. 이 초대교회가 얼마나 엄청난 교회였어요. Por eso 그렇죠? vean cuán tremendo era la iglesia 예, primitiva. 하나님 삼위 하나님과 계속 만나고 있는 걸 알고 있는 거예요. 이 Ellos 사람들이. estaban experimentando y sabiendo esa relación que continuamente tenía con la 자, Trinidad. 너무 불안해하지 마세요. No se sientan inseguros. 우리는 아버지께 구할 걸 예수님께 구해도 되고, Nosotros podemos pedir a Jesús lo que tenemos que pedir al Padre. 예수님께 구할 걸 성령 하나님께 구해도 되고, Podemos pedirle a Jesús lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo. 다 알아서 다 Porque 들으셔요. ellos arreglan y se entienden todo. Entienden 그러나- lo que pedimos. 그러나 Pero 여러분이 점점 성숙할수록 cuando más maduramos, 이 crecemos en la 삼위의 fe, 하나님과 정확하게 교제한단 말이죠. van a tener una relación más clara y exacta con la Trinidad. 그러면서 그분들의 독특성을 더 온전히 받아들일 수 있다는 Y 거죠. van a poder recibir más claramente las características de cada uno de ellos. 그러니까 사랑은 아버지께서 주셔야 돼요. El amor es el Padre el que nos da a 우리 nosotros. 주님께 구해도 주십니다. Aunque buscamos al Señor Jesús, Él nos va a dar el amor. 주님이 준다기보다는 Pero no es que nos da el Señor Jesús. 내가 기도할 때 아버지께서 얘가 나한테 기도할 걸 얘 아들에게 기도했구나. 이거 아시면서 주는 거다 Pero el 말이에요. Señor nos da el amor sabiendo porque el chico me tenía que pedir a mí, pero pidió a Jesús, pero me entiendo que me está pidiendo a mí y yo le doy el amor. Eso es lo que hace Dios. 그게 자꾸만 여러분 오랜 세 동안 계속 그런 식으로 구하게 되면 Si nosotros seguimos pidiendo de esta manera por mucho 삼위 tiempo, 하나님의 독특성을 알지가 못해. 못한다고요. 못한다. No van a saber las diferentes características que tiene nuestro 그러면 Señor y nuestro Dios. 뭐의 문제가 생기냐면 Entonces, ¿qué problema va a haber en nuestra vida? 하나님을 아는 지식이란 말을 성경에 많이 쓰고 있는데 La palabra habla mucho del conocimiento a Dios, 예를 de 들면 Dios. 호세아 4장 6절에 보면 O sea, 4, 6 y ven. 내 백성이 나를 몰라서 망한다는 말을 썼어요. Dice, o sea, dice, mi pueblo es destruido porque no tiene el conocimiento de mí, dice. 그 하나님의 깊은 성품, 인격, 그분의 본질 이것들을 더 깊이 알아가지 못한다. No pueden entender más profundamente el carácter de la persona y a Dios, no podemos conocerlo más profundamente. 뭐 지금 여러분에게 크게 이렇게 문제 안 될 수도 있어요. Yo sé que no es un problema para ustedes ahora 이 esto. 향한다는 말이 그러니까 보세요. 오늘 하나님을 향할 때 Cuando estamos hacia Dios, 예, en 이제 Dios, 하나님의 믿음이 들어오는 거예요. dice que la fe de Dios empieza a fluir a 자, 그래서 nosotros. 보세요. 믿음도 Por eso- 성경은 하나님의 믿음 말을 쓰고 있어요. La fe también usa la palabra, la Biblia dice la fe 마가복음 de Dios. 11장 22절. Marco 11:22. 너는 하나님의 믿음을 가져라 했어요. Tengan la fe de Dios, dice. You have God's faith. Tengan la fe de Dios. 그러니까 믿음도 하나님이 주신 믿음이 있는 거고. La fe, hay un fe que Dios nos da. 예, 아들의 믿음이라는 말이 있어요. Y también dice la palabra la fe del Hijo. 예, 갈라디아서 2장 20절. En Galatas 2:20. 그리스도 함께 십자가 못 보겠느니? Fue crucificado 그러지 con 내가 Cristo, 상관이 somos, 있어요. yo no soy el que 내 vive 안에 más, 사시다. sino Cristo vive 내가 en mí. 육체 가운데 사는 것은 La razón que yo vivo en la 나를 carne 사랑하사 es el Dios 자기 que me 몸을 amó, 버리신 el que dejó su cuerpo, 아들의 믿음으로 사는 것이다. es vivir de la fe del Hijo. 자, 그리고 보세요. 믿음도 하나님의 믿음, 아들의 믿음 분명히 있는 거예요. Claramente, si ven la fe, hay una fe de Dios y una fe del Hijo. 예, 그 믿음을 누가 확증하셔? ¿Y quién confirma esa fe? La diferencia de 성령의 믿음이에요. fe es la fe del Espíritu 성령이 Santo. 그 믿음을 확증해 주시는 El 거예요. Espíritu Santo confirma esa fe en nosotros. 그러니까 보세요. 이렇게 삼위 하나님과 역동적으로 교제 못하면 Y si nosotros no tenemos esta relación dinámica con 그렇게 Él, 삼위 하나님의 독특성을 우리가 좀 이렇게
더 깊이 알아가면서 그분과 교제하는 게 쉽지 않다는 No 거예요. es fácil tener una relación más profunda sabiendo las diferentes 자, características de 그러니까 la 하나님을 Trinidad. 향하기 때문에 하나님의 믿음이 들어오는 거예요. Por eso, 그렇죠? como estamos hacia Dios, viene la fe de Dios a 하나님의 믿음 nosotros. 뭘 말하는 거예요? ¿Y qué se refiere a la fe de Dios? 이 산을 들어 던져라 하면 의심치 않으면 그대로 되리라. Es que si decimos que tiremos este monte al río, si no tenemos duda, eso ocurrirá. 이게 하나님의 믿음이에요. Esta es la fe de Dios. 예, 우리 또 로마서 4장에 보니까 En Romanos 4, 아브라함 믿음이 바로 하나님의 믿음이에요. la fe de Abraham es la fe de Dios, dice. 예, 무에서 유를 창조하시고 Es la fe que crea todo la nada, 죽은 자를 살리시는 믿음. la fe que resucita a los muertos. 이게 하나님의 믿음이에요. Esta es la fe de Dios. 아멘. Amén. 자, 그러니까 초자연적인 모든 능력들은 다 하나님의 믿음으로 오는 거예요. Todas las cosas supernaturales vienen de la fe de Dios. 그럼 예수님은 그렇지 않느냐? Entonces Jesús no es así, no. 물론 예수님으로 해도 그렇게 되겠죠. Claro, con Jesús 그러나 también se puede. 예수님 아들의 믿음의 핵심 뭐냐면 Pero ¿cuál es el punto de la fe del Hijo? 갈라디아 2장 10절이에요. Es Gálatas 2:20. 그 아들의 믿음으로는 내 자신 중심에서 내 힘으로 사는 모든 것들을 죽일 수 있는 힘이란 말이죠. La fe del Hijo es la fuerza que nos da para matar la vida egocéntrica que nosotros tenemos. 이건 아들의 믿음이란 말이에요. Esa es la fe del Hijo. 아들의 믿음을 가지고 있으면 정결하고 거룩해지는 것이. Si tenemos la fe del Hijo, nos purificamos y nos 예, santificamos. 잠깐만 순결해지는 것이에요. Somos más puros. 이게 아들의 믿음이에요. Esta es la fe del Hijo. 여러분 그냥 아무렇게나 해도 하나님이 들어주시긴 해요. Aunque ustedes oren como quiera, Dios le escucha. 예, Diciendo 당분간에 eso. 여기에 너무 연연하지 마세요. Bueno, no le pongan tanta importancia a lo que 그러나 estoy diciendo ahora 여러분이 todavía. 자꾸만 성숙해 나가면 Pero cuando vayan creciendo más en la fe, 삼위 하나님과 만나는 거예요. van a estar encontrándose con la Trinidad 역동적으로. 어느 dinámicamente. 순간은 성부 하나님, En un 어느 momento 순간 성자 하나님, con el Padre, una vez con 어느 un 순간 momento con 성령 el 하나님 나를 Hijo, 도우셔서 y en un 하나님 앞에 momento 서게 하시고. el Espíritu Santo me está guiando a 그래서 orar al Padre. 성령 하나님께서 가장 중요하게 생각하는 이름이 뭐냐면 Por eso el nombre más Yeah. importante que tiene nuestro Señor, el Espíritu Santo, 고린도전 2장 10절, según 1 Corintios 2:10, 예, 교제케 하는 영이셔요. es el Espíritu que no hace 나와 relación 하나님을 con 늘 Él. 만나게 해주시는 Es el 거예요. Espíritu que me está haciendo encontrar con Dios 이 continuamente. 성령 하나님의 가장 중요하게 여기는 이름 중에 하나예요. Es uno de los nombres más importantes del Espíritu Santo. 자, 그래서 이 하나님을 향할 때, 자, 그러니까 간단해. 믿음은 선물이야. Por eso es simple, la 그러니까 fe es un regalo. 우리가 하나님을 향하면 Si nosotros estamos hacia Dios, 그 하나님의 믿음이 흘러들게 돼 있어. esa fe empieza a fluir hacia 그러니까 nosotros. 신앙생활 가장 중요한 Por eso 것은 lo más importante en la vida cristiana 내 인격이 하나님을 향하고 있는 것이야. es que mi ser esté siempre hacia 자, Dios. 하나님을 향한다는 건 뭘 말하는 거였어요? ¿Qué 어제 quiere- 다 말했어요. Ayer dije esto, ¿qué significa estar hacia 그건 Dios 단순히 nosotros? 기분 전환이 아니야. No es solo, no se refiere a un cambio emocional, 실질적인 것들이 흘러들어오는 거야. sino empieza a fluir cosas verdaderas hacia mi 예, vida. 여러분이 영화를 2시간 동안 향하고 있으면 Si ustedes están hacia la película 2 horas, 예, 그거 막 기분이 좋고 이런 게 업되는 게 아니라 no es que se animan y se 실제로 fue gozosos. 그 한편의 영화에 있는 모든 악한 것들이 다 내 인격으로 스며드는 거예요. Todas las cosas malignas que están en esa película empieza a infiltrar dentro de nosotros. 하나님이 우리 인격을 그렇게 창조하셨어. Así Dios nos creó a nosotros de esa manera. 그래서 육체의 정욕이라는 것이 우리에게 있는데 Por eso tenemos, dice, el deseo de la 예, carne. 사르스가 가진 힘이에요. Es la fuerza que tiene esta 이 carne 사르스는 pecaminosa. El 오직 sarx. 죄만을 짓게 만든 힘이란 El 말이죠. sarx solo tiene la fuerza de pecar. 그 사르스 힘 가운데 가장 치명적인 바로 힘이 안목의 정욕이라는 Y 거예요. la fuerza fatal que le da la fuerza a este Yeah. sarx, a esta carne pecaminosa, el deseo de los ojos. 요한일서 2장 15절 En 말씀이에요. 1 Juan 2:4 dice, ¿no? 눈을 통해서 모든 이 어둠의 힘들을 끌어당기는 Es 거예요. que 사람. mediante los ojos empezamos a absorber toda la fuerza de la oscuridad 그래서 que le da 원수는 fuerza a mi TV를 carne. 만들어냈고, Por eso el enemigo creó el televisor, 핸드폰을 만들어냈고, creó el celular. 네, 그러니까 모든 악의 에너지를 빨아당기는 거의 90% 이상은 이 눈을 통해 들어오는 거예요. El 90% de la maldad que entra en tu vida viene por los ojos. 이 눈으로 뭐 해야 되는데 원래? Con estos ojos, ¿qué solo tenemos que hacer 예수 nosotros? 얼굴에 비춰지는 하나님의 영광이 아는 빛을 보는 것인데 Es 원래. ver la gloria que resplandece el rostro del Señor que nos hace 실제로 conocer a Él. 여러분의 영의 이 실체 가운데 어떤 기능이 있는 거 아니? Que, ¿saben? En la función de tu espíritu hay una función real. 누스라는 기능이 Se 있습니다. llama, esa función se llama el función del 예, nus. 그건 실체예요. Que es una realidad. 예, 이 시계가 실체듯이 Como este reloj es real. 여러분 영 안에 있는 기능 가운데 누스라는 실체가 Una de 있어요. las funciones que tiene tu espíritu es el nus. 그 누스를 그런 세상의 것들을 보면서 타락시키는 거예요. Y ustedes van ensuciando ese nus recibiendo la 예, cosa del mundo. 요한계시록에 보니까 Si ven el libro Apocalipsis, 마지막 때 육육표를 볼 수 있는 사람이 나온대. dice que aparecerán en los últimos días que podrán discernir la marca de la bestia, el 바로 666. 누스가 타락하지 않은 La 사람들. gente que sus nus no se han 예, ensuciado. 13장 18절 말씀이에요. 18, capítulo 13 y 18 habla de eso. 누스란 ¿no? 말이 나와요. La palabra 자, 그리고 entendimiento significa 계시록 nus. 17장
몇 절인가? 10장에 보면 En Apocalipsis 17, 10 creo que. 적그리스도가 누군지를 볼 수 있는 사람이 나온대. Dice que aparecen la gente que pueden ver, reconocer quién es el anticristo. 적그리스도 아는 거예요. 누군지. Es conocer quién es el anticristo. 누구냐? 누수가 ¿Quiénes son? 타락하지 않은 사람. Los que el nus no se han ensuciado. 그러니 보세요. 여러분 잠깐만 핸드폰, 영화 이런 거 보는 게 얼마나 치명적인 걸 알아야 돼요. Por eso tienen que saber cuán fatal y crítico es seguir continuamente expuestos al televisor y al celular. 누수가 타락하니까 하나님의 얼굴을 보지 못하는 Es 거예요. porque caemos, en nuestro nus se ensucia, no podemos ver el rostro del Señor. 누수가 더러우니까 영적 비전이 깨끗하지 않아요. Porque nuestro nus está sucio, la vista espiritual está muy sucia. 그러니까 no está 영이라는 limpia. 세계가 실체라는 걸 모르는 거예요. Por eso no saben que el mundo espiritual es algo real. 이 수건이 실체이듯이 Como esta toalla es algo real, 누수가 타락하지 않은 사람은 la gente que su nus no se ha ensuciado, 육인으로 보이는 corrompido, 영적 세계가 실체인 거예요. el mundo espiritual que no se ve con este ojo, ese es real 하나님이 para 우리를 esa 그렇게 persona. 창조했어요. Porque Dios no creó de esa manera a nosotros. 인간은 영으로도 살 수 있고, El hombre puede vivir del espíritu, 생각으로 살 수도 있고, puede vivir del pensamiento 육으로도 살 y 수 puede 있는 거예요. vivir de la carne. 아멘. Amén. 자, 우리 또 하자 말이에요. Vamos a seguir. 자, 그래서 이렇게 그들의 믿음에 대해서 바울은 더 이상 할 말이 없어. Y eso Pablo dice que no hace falta, no tenemos necesidad de hablar de nada de la fe de 9절 가자 ustedes. 말이요. Versículo 자, 9. 그들이 우리에 대해 스스로 말하기를. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la 이거- manera. 그러니까 바울이 말한 게 아니에요. No es que Pablo dice 그들 esto, 스스로가 말한 거예요. que ellos mismos hablan 자, de 우리가 de 어떻게 너희 가운데 들어가는지와 de tal manera, de manera en que nosotros nos recibisteis. 바울이 진짜다라고 그들이 도사님께 얘기하는 거겠죠? Ellos mismos, y Tesalonicense está hablando, ellos mismos están hablando 그리고- que Pablo era real, verdadero. 대사님 교회에서 이제 막 고난 당하면서 복음을 전했던 걸 얘기하는 거죠. Y habla del evangelio, la tribulación que pasaron ellos. 그래서 너희가 어떻게 우상을 버리고, Y habla de cómo convertisteis de los ídolos a Dios. 자, 그러니까 9절에서는 뭐요? 이 데살로니가 성도들은 하나님을 향하는 집중력, 방향성을 맞추고 있는 거예요. El versículo 9 está hablando que la iglesia tesalonicense tenía la fuerza y la concentración de estar hacia Dios. 이게 데살로니 교회가 3주한 사역을 했는데도 튼튼해지는 비결 중에 하나란 Y 말이에요. este fue uno de los secretos de la iglesia tesalonicense, fue tan fuerte, aunque Pablo haya ministrado solo 3 semanas. 공동체 전체들 하나님을 향하고 있어야 된단 말이죠. Que toda la comunidad entera de la iglesia siempre tiene que estar mirando hacia Dios, en la 이 dirección de 집중력이 Dios. 우리에게 중요해요. Es importante esta concentración. 잠깐만 Nosotros. 이것저것 바라보면 안 된단 No tenemos que 말이에요. estar mirando de aquí para allá. 세상 바라보면 안 돼요. No tenemos que mirar al mundo. 그럼 하나님의 영광이 흘러 들어와도 그걸 받지 못한단 말이에요. Porque si es así, aunque la gloria de Dios está fluyendo, nosotros no vamos a poder 자, recibir. 이렇게 집중, 방향성의 문제가 없으니까 Y porque no tienen problema de dirección y están 드디어 concentrados, la iglesia 결단력이라는 거 생겨. por fin empieza a tener una 왜냐하면 determinación esta iglesia. 하나님을 향하니까 그 하나님부터 믿음과 모든 영적인 힘들이 공급된단 말이죠. Porque están mirando hacia Dios, ellos reciben la fe y toda la necesidad espiritual, la fuerza espiritual fluye a ellos. 자, 그러니까 우상을 버릴 수 있는 힘이 생기는 거야. Por eso tienen la fuerza ahora de dejar la 자, idolatría. 이건 간단한 문제가 아니에요. Esto no es algo simple. 그 당시에 우상을 버린다는 건 뭘 의미하냐면 En ese tiempo, dejar la idolatría, ¿a qué se refería? 데살로니가 지역을 관장하는 길드라는 이 조합이 있어요. En Tesalonicense había un gremio que llevaba todos los negocios y 근데 la finanza en esta tierra. 그거를 가입해야 먹고 산단 Y 말이죠. ellos tenían que ser parte de esa cooperativa o esa 거기를 통해서 경제적인 것들을 해결한단 말이죠. De ahí, siendo parte de eso, ellos podían resolver 자, las cosas financieras 근데 en ese 문제는 tiempo. 뭐냐면 ¿Por cuál es el problema? 그 길드라는 조합에서 회원이 되려면 우상 숭배를 해야 되는 거예요. Pero ser parte de ese gremio significa que tienen que dar sacrificio a sus ídolos. 자, 그러니까 우상을 버렸다는 건 뭘 얘기하는 거예요? ¿Y qué significa que ellos se han apartado de la 이제는 idolatría? 우리는 먹고 사는 문제를 니들한테 맡기지 않는다. Que ellos están diciendo, yo ya no voy a depender de qué comer, de qué vestirme de ustedes. Solo voy a depender de Dios. 굶어 죽으려면 굶어 죽는다. Si voy a morir de hambre, voy a morir de hambre. 뭔가 있죠? 예? Ven el poder de esta 이게 교회예요, iglesia. 여러분들. Esto es la iglesia. 세상이 주서 안 줘서 나의 생명을 주장할 수 없다라는 Que 거예요. mi vida no va a depender de lo que me dé o no me dé este mundo. 이게 믿음이에요, 여러분. Esto es fe. 이게 3주 만에 가능하냐? ¿Cómo esto es posible solo en 3 semanas? 이제 뒤에 나오는 하나님의 복음이 그렇게 만드는 거예요. Y eso es porque el evangelio de Dios ha 하나님의 transformado la vida de 말씀이 ellos. 받아들이면 이렇게 되는 Es 거예요. porque cuando 교회가. reciben la palabra de Dios, esto ocurre en su vida. 생존에 매달리지 않는단 말이죠. Que ellos no se aferran a la sobrevivencia. 생존은 하나님이 책임지시는 Porque 거예요. la vivencia está en la mano de 여러분, 난 Dios. 이거 절대로 이론이 아닙니다. Esto no es una teoría, 우리 교회 hermanos. 성도들이 그렇게 살고 있습니다. Nuestros miembros de la iglesia viven de esa manera. Están viviendo así. 며칠 전에도 내가 여기 집회 오기 전에 Unos días antes de venir a esta conferencia, 우리 성도가 전화했어. me llamó un hermano en la iglesia. 목사님 직장 관둘라고 합니다. Pastor, estoy a punto de renunciar a mi trabajo. 요새 한국도 직장 잡기가 너무 힘들어. Hoy en día también en Corea es difícil encontrar un trabajo. 그래서 왜 그랬더니 Y yo le dije, ¿por qué?
아 나보러 먼 데로 정글 가랍니다. Me quieren transferir a un puesto alto, pero lejos a otra ciudad. 그래서 직장 간다는 거야. Y dice que él va a renunciar por eso. 정글 가면 기도 생활도 헌신도 다 이게 힘들어지니까. Porque si se va a otra ciudad es difícil que sea devota y puedan servir a la iglesia y estar siempre en la iglesia orando. 정글 간다는 거. Por eso dice que va a renunciar. 그 교회요. Y esa es la iglesia. 먹고 사는 문제를 하나님께 맡기는 거지. Que dejan en la mano, la vida nuestra está en la mano de Dios. 내가 책임지는 게 아니란 말이야. No soy yo el responsable de mi vida. 이게 복음의 능력이야. Y ese es el poder del evangelio. 하나님 복음이 그러니까 그런 행위를 한 것 자체가 중요한 게 아니라 Lo importante no es actuar en 하나님의 말씀을 el 받았다. hecho, sino es recibir la 이게 palabra. 복음의 능력이다 이 Ese es 말이죠. el poder del evangelio. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 자, 가자 말이요. 자, 마지막 10절. Por último, versículo 10. 아, 이거 오늘 2장 못 나가네 이거. Creo que no voy a poder terminar el capítulo 2 con ustedes 기가 ahora 막히네. en esta 자, sesión. 오늘 이번 주에 대사가 5장 끝냅니다. Voy a terminar hasta el capítulo 5 esta semana, 믿거나 말거나. aunque me crean o no. 10절. Versículo 10. 자, 죽은 자 가운데 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하신다. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, y a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. 예, 여기에 복음의 내용이 다 들어가 있어요. 그렇죠? Acá está todo el contenido del evangelio, ¿no? 죽은 자들 십자가를 얘기하는 거예요. De los muertos se refiere a la cruz, ¿no? 예. 그래서 다시 부활. Resucitó, resurrección, 예. 그 아들이 하늘로부터 강림한다. que el Hijo viene del cielo. 예수 재림되지? 재림? Es 재림? la 강림. vuelta del Señor Jesucristo, 예. y 자, la ascensión de Jesús y la vuelta de Jesucristo, 자, ¿no? 이 말을 이야기해서는 골로새서를 이해해야 되는데, Para entender esto tenemos que entender el libro de Colosenses. 예, 여러분 주님이 십자가를 지시고 이제 새 언약을 하면서 성령님 내려왔어요. Ustedes saben que Jesucristo asciende y para hacer el nuevo pacto el Espíritu Santo viene a morar entre nosotros, ¿no? 그분이 내려올 때 우리는 주님과 함께 하게 되는 거예요. ¿Eh? 주님, in Christ, with Christ. Cuando en Cristo estamos con Cristo, ¿no? 예, 이 종이가 성경 안으로 들어갑니다. Este papel entra dentro de la Biblia. 성경이 어디? ¿Dónde está la Biblia? Sobre la cabeza, ¿no? 예, 종이 ¿Y 어디? dónde está el papel? 예, Sobre la cabeza, 예수 ¿no? 안에 있으면 예수 함께 하는 거예요. Si estamos en Cristo, estamos con Cristo. 자, 그래서 예수 안에 있을 때 예수가 함께 한다는 것은 그냥 함께 하는 게 아니라 Estar con Cristo no es solo estar así con 그 Él. 예수 안에서 이루어진 5가지 사실이 내 안에 역사화되는 거예요. Que los 5 eventos históricos de Cristo se transforman en un evento histórico mío. 이거 골로새는 말씀드려요. Esto es lo que dice en Colosenses. 그래서 예수 죽음 내 죽음, Que la muerte de Jesús es mi muerte. 예수 장사 내 El 장사, sepulcro de Cristo es mi 예수 sepulcro. 부활 내 부활. La resurrección de Jesús es mi 예수 resurrección. 보좌 내 보좌. El trono de Jesús es mi trono. 예수 재림 내 Y 재림. la vuelta de Jesús es mi 이 vuelta. 5가지 역사화됐다. 역사적 사실됐다. Estos 5 realidades se 그 말은 transforman 뭐냐면 histórica, es algo histórico en mi vida. 예수가 이루신 이 사건들이 내 안에 날마다 드러나고 있다는 Que 거예요. estos eventos que hizo Jesucristo se están manifestando siempre dentro de nosotros. 그렇기 때문에 바울은 날마다 죽노라 말했단 Y por 말이에요. eso Pablo dice, yo me muero todos los días. 날마다 새로워진다 그랬어. Me estoy renovando todos los días. 왜냐면 예수 죽음 내 죽음이기 때문에. Porque la muerte de Cristo es mi 예수 부활 muerte. 내 부활이기 La 때문에. resurrección de Jesús es mi resurrección. 똑같은 의미에서 후서 4장 6절에 보니까 En el 10절에 mismo 보니까 sentido de 2 Corintios 4:10, 예수의 죽음을 내 몸에 짊어지면 la razón que me pongo la muerte de 예수의 Cristo sobre 생명도 mí 내 몸에 하나님이라. es porque siempre por todas las partes de muerte de Jesús, para también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros 바울은 cuerpos. 날마다 자기가 순간순간마다 예수와 함께 죽는 거예요. Pablo está continuamente, cada momento, muriéndose con 그 Cristo. 말은 내 육체나 내 생각으로 반응하지 않는다는 No 거예요. es ¿qué quiere decir? Yo no me estoy reaccionando a mis 그래서 pensamientos y 바울의 마지막 métodos. 인생 가운데 가장 절정이른 빌립보를 기록할 때 Por eso cuando él escribe la carta de Filipenses, cuando él estaba en lo AD último de su espiritual y en lo más alto, AD 64년경에 en el año 64 más o menos, 가난해도 aunque sea 풍부해도, pobre, aunque en riquezas 환난해도 o en tribulaciones, 내가 일체의 비결을 배웠노. aprendí a vivir de todo, 내게 con de 능지에서 todo. 내가 모든 걸 할 수 Y 있다. todo lo puedo en Cristo que me 예, fortalece. 외부의 어떤 환경에도 반응하지 않는 사람이 됐다는 Que 거예요. él ha llegado a un punto que ya no reacciona con las 그래서 cosas del 바울은 mundo. 고린도 후서 6장 이렇게 고백해요. En 2 Corintios 6, Pablo dice así, 내가 무명한 자 같으나 유명한 자요. que aunque yo sea, no soy, sin nombre soy famoso, 죽은 자 같으나 산 자요. que aunque parezca muerto soy vivo, 예, 또 뭐라 그래? 가난한 자 같으나 모든 사람 부욕해 하는 자다. que aunque parezca desconocido pero conocido, moribundo pero vivo, castigado más muerto, entristecido pero gozosos. 성령이 내 안에 제한되지 않으면 Si el Espíritu Santo no se limita dentro de mí, 그렇게 사는 거야. podemos vivir de esa 자, manera. 우리 교회 얘기 잠깐 했었는데 Disculpe, hablé un poquito en mi iglesia yo. 절대로 자랑하려고 하는 얘기가 No es 아니야. para 하나님이 이 enorgullecerme, 마지막 시대 어떤 교회를 세워나려가 얘기하는 거야. sino le estoy contando qué 우리- iglesia Dios está levantando en 예, nuestros 우리 últimos 사무엘 días. 목사님도 우리 교회 와봤지만 El pastor Samuel vino a nuestra 우리 iglesia. 자그마한 교회입니다. Nuestra iglesia es una iglesia 예,
pequeña. Los 그런데 chicos 그 vinieron a la 교회에서 iglesia 지난 también, ¿no? 20년 동안 Pero pasado 20 años de esa iglesia 세계 pequeña, 성교회를 700억이나 썼어. gastamos casi 60 millones de dólares en ministerios, en misiones. 가난한 자가 드러나 모든 사람 부욕해 하는 자. Y dice, no teniendo nada, más poseyéndolo todo, dice. Enriqueciendo a muchos, dice 2 Corintios 6. 자, 이게 바로 성령으로 살기 때문에 가능한 Y 거예요. esto es posible porque vivimos del Espíritu, con el Espíritu 잠깐만, Santo. 외부의 조건에 대해서 더 이상 반응하지 않는 사람이 돼. Se transforma, y ahí nos transforma una persona que no reaccionamos a nuestras circunstancias Amén. exteriores. 자, 가자 말이요. 이거 그 얘기한 거예요 지금. Y eso es lo 자, 근데 se 우리가 거기서 refiere aquí. 하나 볼 것은 Y una cosa que queremos ver en este versículo 하늘로부터 10 강림하신다는 말 쓰고 있는데, dice, quien nos librará de esperar de los cielos de Jesús. 자, 그 하늘이 복수예요. Viene de los cielos. Cielos está en plural. 자, 왜 복수? 단수예요. 하늘이 저 하나님이 저 보좌에는 3천층에 있는 거기서부터 강림하시는 게 아닌가? No es Jesucristo que viene allá del cielo que está fuera de esta creación. 자, 왜 하늘이 복수일까? ¿Por qué cielos es plural aquí? 그것은 이제 4장 13절에서 내가 해결하겠단 Y 말이죠. esto vamos a hablar más en detalle cuando lleguemos al capítulo 4, versículo 거기도 13. 보면 하늘이 복수로 써 있어요, 그렇죠? Ahí también los cielos está en plural. 16절에 나와 있네, Perdón, 그렇죠? versículo 16, 4:16. 하늘로부터 강림하시리니. Descenderá del. En español está en singular. 그것은 Pero 종말론의 cielos. 관점 때문에 그래요. Y esto es la perspectiva escatológica. 주님은 3천층에서 바로 강림하시는 게 아니라 El Señor no es que viene de una vez de allá del tercer cielo a esta tierra. 요한계시록에도 나와 있지만 Pues si ven 14장 el libro Apocalipsis capítulo 그분은 14, 1차적으로 공중 강림하신단 말이에요. primeramente dice que Él vuelve en el medio del cielo, 예, ¿no? 그 말은 en el aire. 이제 후삼년반 환란의 시간이 되면 Cuando venga la segunda parte de la gran 그분은 tribulación, 1차적으로 우주 안으로 들어오신단 말이에요. primeramente Él va a venir del tercer cielo, va a entrar a este cosmos, a este 2000 universo. 수로 오신단 Va a 말이에요. venir al segundo 그래서 cielo. 지금 하늘들이란 말을 Y 쓰고 por 있는 eso 거예요. la palabra es cielos. 내가 주위 가서 다 Plural. 해버렸네. Esto vamos a hablar más tarde, cuando lleguemos al capítulo 자, 4. 그래서 Pero ya hablé todo. 하늘들로부터 강림하실 것이고, Lo que sí, Él va a volver del cielo. 자, 어떻게 기다리를 말한다 했어요. ¿Ah? 어떻게 기다리는지를 거기 나오잖아. Y ahí dice cómo esperar, en el, 자, esperar de los cielos 자, a su 그러니까 Hijo. 초대교회 성도들에게 주님의 강림 그러면 Por eso la iglesia primitiva, cuando hablaban de la venida, la vuelta del Señor, 예, 인생의 모든 목표가 그분의 강림을 기다리는 거야. el propósito de toda su vida estaba centrado siempre en la vuelta del Rey. 자, 그러니까 뭘 말하냐면 ¿Qué significa esto? 인생의 모든 시간표를 강림이라는 데 초점을 두고 있는 거예요. Que el horario de la vida de todos ellos, la agenda siempre estaban 자, enfocados en la 얘는- vuelta del Señor. 자, 우리 목사님들 생각합시다. Por ejemplo, pastor, pensemos en ustedes 목회의 pastores. 결론은 바로 주님의 강림 때 나는 거야, 강림. La conclusión de tu ministerio viene cuando venga el Señor 내 Jesucristo. 목회를 결산하는 모든 시간은 주님의 강림하고 주님을 만날 때란 말이에요. El tiempo que traemos los balances de nuestro ministerio va a ser el momento, en el tiempo cuando viene el Señor 모든 Jesucristo. 목회의 시간표를 거기에 맞춰놓고 Nuestro horario, agenda siempre tiene 교회를 que estar 이끌어가는 거야. en la vuelta de Jesucristo 자, y guiar 그렇다면- la iglesia en esa dirección. 우리 목사님들의 이 목회의 기준은 분명할 것이야. Si es así, el estándar de nuestro ministerio es claro. 지금 이 성도가 내가 주님을 만나는 날 정말 영광스러운 내 면류관 될 것이가 안 될 것이니까. Es claro, nosotros va a ser que si esta persona, este miembro se para delante del Señor, si va a ser glorioso o no en 이 ese día, 땅에서 뭘 si va a ser mi 잘하느냐 안 corona. 하느냐 이게 중요한 게 아니야. Lo importante no es si hacemos bien algo en esta 그 tierra o 시간에 이 no, 성도는 내 영광의 면류가 되겠느냐. sino que en ese momento que el Señor vuelva, este miembro va a ser mi corona 예, gloriosa o 그러니까 no. 보세요. 우리 교회는 얼마 전에 내가 이런 사람 내쫓았는데 Hace poco nosotros tuvimos que echarle a un miembro de la iglesia que estaba así. 예, 10년 기다렸어요. Yo esperé por 10 años por él para que 예, cambiara. 우리 교회 헌금 랭킹 몇 위 안에 들어가는 사람이에요. Él era una persona que se podía hacer que estaba en el top 5 o 10 de la gente que ofrendaba en la iglesia, 근데 que mayor 내쫓았어요. daba. Pero tuvimos que echar a esa persona. 왜냐하면 ¿Por qué? 거룩해지지 않아. Porque no se estaba santificando. No había cambio en su 주님께 vida. 헌신하잖아. No era devota al Señor. 그리고 헌금만 많이 들려고 그래. Y solo quería dar ofrenda, mucho dinero en ofrendas. 그래서 내쫓았어요. Lo tuve que echar por eso. 왜냐하면 주님 앞에 서는 날 Porque en el día que yo me pare delante del 그런 Señor, 성도가 있으면 나 욕 먹는단 말이에요. si hay alguien de la iglesia que para el Señor 내 se me va a 영광의 regañar, 안 된단 말이에요. no va a ser la gloria de mi corona, no va a ser una corona de mi 그러니까 gloria. 내쫓아- Por eso 내쫓아버리는 tuve que echarle a ese 또 ese 교회를 miembro. 더럽히는 거예요. Y más allá, él estaba ensuciando la iglesia. 이게 하나님의 강림을 시간표로 둔 사람들의 삶이에요, Y esta 여러분들. es la vida de la persona que tienen su agenda está
programada para la vuelta del Señor Jesucristo. 그러니까 이 땅에서 뭐 잘 된다 안 된다 뭐 이렇게 크게 중요하지 않아. Por eso no, no tiene mucha importancia si somos 내 exitosos o no en 영혼이 esta tierra. 하나님을 향하고 있는 한, Siempre cuando mi espíritu esté 내 hacia Dios, 영혼이 주님의 강림하는 날 영광 속에 쓴다면 si mi alma, mi espíritu se levanta gloriosamente delante del Señor en ese día, 문제가 없단 말이죠. no hay problema. En 빌립보에서 바울은 분명히 En 얘기해. Filipenses dice claramente así. 이뤘담도 아니요. No es que haya 잡았담도 alcanzado, 아니요. no es que haya 예수께 잡힌 것을 내가 alcanzado, 쫓아가노라. pero sigo adelante para 이제 alcanzar aquello 뒤에 por lo 것은 cual 잊어버리고 Jesucristo me alcanzó en mí. 오늘도 표대를 향해서 달려간다. Y le dejo atrás y sigo marchando hacia 자, adelante. 그러니까 Dice. 신앙생활은 have done의 문제가 아니야. La vida cristiana no es en el tener o 야, en el 내가 뭘 hacer. 가졌느냐, No es que yo que tenga 내가 algo. 뭐가 됐느냐. No es que yo sea alguien. 지금 여러분의 그 모습이 문제가 아니야. Esa imagen tuya de ahora no es 이게 importante. to be의 문제야. Sino el problema es del ser. 존재 문제, 존재. ¿Quién soy yo? Mi 하나님 identidad. 앞에 그런 존재로 서 있다면 Si yo me paro como, 여러분은 바로 como ese ser delante de él, 성공자인 것이야. ustedes son exitosos. 존재 문제, 존재 Es 문제. cuestión de tu 하나님 existencia. 부여하신 모든 종기를 가지고 Teniendo toda la honra que el Señor me 하나님 부여하신 dio 모든 영광을 가지고 y toda la gloria que el Señor me dio. 내가 그렇게 영원한 영혼으로 서고 있다면 Si yo me estoy parando como ese ser glorioso, 그 사람이 바로 성공자인 것이야. esa persona es la persona 자, 거기 그래서 exitosa. 기다린다는 말을 하고 있는데 Y acá dice esperar. 그 기다리는 말이 그런 의미예요. Y la palabra esperar 요거 significa eso, ¿no? 현재 부정사를 사용하고 있어요. Está en el estado perfecto presente. 그 뭐냐면 내가 지금 하나님을 기다리는데 그런 영혼으로 그 앞에 서 있다는 것이야. Que yo estoy esperando por él, pero ahora mismo yo estoy parado en él de esa 내가 manera. 지금 주님 앞에 지금 당장 주님 오셔도 그 영광스러운 주님 앞에 서 있다는 Que 것이야. yo estoy parado de una forma que si el Señor viene ahora, yo puedo estar parado 이건 gloriosamente 앞에서 delante de él. 말한 구원의 확증과 똑같은 맥락에서 얘기하는 Y 거야. esto es la misma corriente que hablamos, la confirmación de la salvación que hablamos 공동체가 hoy. 구원의 확증을 가지고 Si 있으니까 como la comunidad tiene esta 오늘 aseguranza de la 주님이 오셔도 salvación, 좋습니다. ellos pueden decir, Señor, hoy 그러니까 no importa si volvés hoy. 초대교회가 모두 한결같이 하는 고백은 Por eso toda la confesión que de la iglesia primitiva era, 이거는 이제 디모데전서 하는 얘기죠. es algo dice en 1 Timoteo, 그러니까 초대교회 모든 성도들의 이게 찬양이야, 찬양. es la alabanza que daban toda la iglesia primitiva en ese tiempo. 뭐라고 고백해요? ¿Y cómo ellos confiesan? 주 예수여, Que el Señor Jesucristo, 어서 오시옵소서. ven pronto. 당신의 신부된 교회가 기다리고 Tu 있습니다. iglesia, la novia santa, te está 그러니까 esperando. 보세요. 그러니까 지금 그렇게 모두 다 하나님을 만날 수 있는 준비가 돼 있으니까 Porque toda la iglesia estaba preparada y estaba preparada para recibir al Señor, encontrarse con el Señor. 빨리 오시라 빨리. Él dice, ven pronto, Señor. 자, 여기 준비되지 않은 사람은 La gente que no están preparados hoy, 하나님 늦게 오세요. Señor, vení un poquito más tarde. 아니 오시지 마세요. O no venga, por favor. 이렇게 고백하는 사람이 있을 거란 Hay 말이야. gente que van a confesar así hoy en día. 솔직히 있죠, 그렇죠? Honestamente, hay, ¿no? Gente 하나님 acá, 지금 ¿no? 오시면 큰일 납니다. Señor, si venís ahora, 지금 hoy, 오시면 어떡하라고 나 no 물어. vengas ahora, ¿no? No estoy preparado todavía. 아니 하나님 아예 오시지 마시죠. O si no, Señor, no vengas. ¿Qué vas a venir hoy? ¿Qué vas a venir en esta tierra? 죄송해요. Discúlpenme. 여러분 약 올리는 것은 죄송한데 Parece que me estoy burlando a ustedes. Discúlpenme. 이게 초대교회의 믿음이란 말이에요. Pero esta era la fe de la iglesia primitiva. 우리 이렇게 살아야 돼요. Y nosotros tenemos que vivir de esta fe. 자, de esta 여러분 manera. 노력하라는 얘기 아니에요. ¿Ah? 노력하라는 얘기 아니야. No, yo no estoy diciendo 그분이 우리를 위해서 무엇을 하셨는가? que se esfuercen, sino que qué es lo 그래서 que hizo el 우리 안에 Señor por 어떤 nosotros 영광을 이루시는가? y qué gloria Él creó dentro de nosotros. 이것만 믿으면 돼. Solo tenemos que creer en eso. 심플이제. Simple como eso. Así de simple. 내 노력을 하라는 게 아니에요. No es que hagamos con nuestro esfuerzo. 그러니까 믿지 못하는 거야. El problema es que no creemos nosotros. 이걸 믿어야 되는 거야. Tenemos que creer en esto. 예, 믿으면 다 끝나는 거야. 사실. Si creemos, todo 그러면 termina. 그분이 다 그렇게 만들어 가시죠. Entonces Él hace todo. 우리 그렇게 이루가죠. Y Él nos lleva de esa 그래서 manera. 하나님과 사는 게 Y 쉽다. por eso vivir de Dios es fácil. 너 지금 통역하는 거 어렵니 쉽니? Vos estás traduciendo, ¿es difícil o fácil? Fácil. 왜? 네가 안 하기 때문에. Porque yo no soy el que estoy haciendo. 기름 부심을 하니까. Es porque está haciendo mente en la 예, unción. 이렇게 빠른 말을 어떻게 통역을 ¿Cómo 해? Él puede traducir lo que así que Él habla tan rápido? 예, 그리고 한국어 실력이 초등학교 애들밖에 안 돼. Y el nivel del coreano que tiene el traductor es de primaria, de tercer grado. 내 한국어 수준은 지금 박사학위에. Y el nivel de su coreano es el nivel ¿cómo era? De posgrados. 그래서 뭐 스페니쉬를 얘가 얼마나 잘하는지 내가 잘은 모르지만. Pero honestamente no sé cómo le están traduciendo porque no entiendo el español. 기름 부심 때문에. Pero por la unción del Señor, 얘가 잘하는 걸 알고 yo 있단 sé 말이야. que Él está traduciendo bien. 아멘. Amén. 기도합시다. Vamos a orar. 자, 이제 기도하고 우리 저녁 먹읍시다. Vamos a orar antes de ir a cenar. 무지하게 배고프네. Yo tengo mucha hambre.
하나님 감사합니다. Señor, te damos las gracias. 오늘도 우리에게 이 말씀 주심을 Te 감사합니다. damos las gracias que nos das tu palabra hoy. 맞습니다. Y es así, ¿verdad, 초대교회가 Señor? 주를 본받는 유일한 비결, El único secreto que la iglesia primitiva tenía de ser imitadores 하나님의 tuyos 말씀을 믿음으로 받는 es 것입니다. recibir tu palabra en fe. 예, 이제 이 온두라스의 하나님의 남은 자 교회들이 Ahora las iglesias, los remanentes en 더 나아가 Honduras, más 중미의 allá, 모든 교회들이 todas las iglesias de 더 나아가 Centroamérica, 전 세계 모든 más 교회들이 allá, las iglesias de todo este mundo, 이제 하나님의 말씀을 믿음으로 받게 que 하시옵소서. puedan recibir la palabra en fe 그리고 de 남은 hoy en más, 자들이 일어나는 Señor. 이 시즌 Y esta temporada que está levantando tus 영광스러운 remanentes, 교회들이 일어나게 que se levante 하시옵소서. esas iglesias gloriosas. 자, 우리 방언으로 기도합시다. Oremos en lenguas, pastores. 오늘 이 말씀의 기름부심이 여러분의 Que la 가동될 것이. unción de esta palabra fluya a ustedes hoy. 할렐루야. Aleluya, Señor. 하나님, 이 Oh, 시간 기름 Señor, 부어 주시옵소서. derrama tu unción en esta hora. 기름 부어 주옵소서. Úngenos en esta hora. Derrama tu aceite, 오늘 Señor. 선포된 말씀이 기름부심으로 가인되게 Que 하소서. la palabra proclamada hoy entre en unción sobre tus siervos hoy. 영혼들이 새로지게 하소서. Que las almas sean renovadas. 강력하게 임하소서. Ven poderosamente, Señor. 더 기름부심 하나님. Más de ti, Señor. 더 충만. Llénanos, Señor. 할렐루야. Aleluya. 하나님 강력하게 임하소서. Derrama una unción poderosa sobre nosotros, Señor. Que podamos escuchar la palabra, podamos recibir tu palabra. Que tus iglesias gloriosas se levanten, Señor. 선자들이 일어나게 Que 하소서. tus profetas se levanten en esta tierra. 더 부세 하나님. Úngenos, Señor. 우리 새롭게 하소서. Renuévanos a nosotros. 완전히 Libéranos. Danos libertad. Danos libertad completa, Señor. 더 기름부심 하나님. Más de tu unción, 더 Señor. 충만. Más de tu unción. 하나님 특별히 당신의 종들을 축복하소서. Especialmente bendice a tus siervos amados. 종들이 계시가 알리게 하소서. Que dale la revelación a tus 강력한 사도형과 la unción poderosa apostólica 선지자를 부으소서. y la unción profética, Señor, sobre 저들이 ellos. 하나님의 영광스러운 교회 성기대 부족 없이 채우소서. Llénalos con que no tengan ninguna necesidad tus siervos para servir tu iglesia gloriosa. Llénalos, Señor. 놀라운 역사가 일어나게 하소서. Que haya una obra tremenda, Señor. 하나님의 영광스러운 교회가 무엇인지 알게 하소서. Que puedan saber qué es la iglesia gloriosa. 이 세상이 하나님 주는 거 살지 않는다고 알게 하소서. Que puedan entender que ellos no viven de lo que el mundo le da. 하나님 믿음으로 사는 것이 이제 온전한 안식에 들어가게 하소서. Que puedan entrar en el reposo de la fe. 오 할렐루야. 하나님 Oh, 감사합니다. Señor, te damos las gracias. 저녁 시간도 마음껏 축복하소서. Y bendícenos más y más esta 저녁 noche. 시간도 폭발하게 하소서. Que explote tu espíritu esta noche, Señor. 예수님의 이름으로 En el 기도합니다. nombre de Jesús oramos. Amén. 우리 함께 한번 Amén. 마치겠습니다. Vamos a dar la gloria al Señor y terminamos esta sesión. 저녁 식사 맛있게 하세요. Que tengan, que tengan una buena cena y nos vemos aquí a las 7.